Abakari Keita oui ani maninga do a ɲuman man ca fo kelen ale kɔni ka ɲi dɔɔni a n'a ka conseil ani notabilité minnu bɛ commune 6 kɔnɔ ka taa chef de quartier la limamiw ani lamɛbagaw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wele ɲuman dɔn ala k'an bɛ sahaba ma n'o bɔra yen n bɛna fɛn min f'i ɲɛna ni ne y'o kɛ marche la dɔrɔn a bɛ walawala de ni n ko kana maloya n ma kana sami i sen bilalen don i da bilalen don i bolo bilalen don question ka di n ye i k'a posé n ma an k'a jaabi ni hakilina ye ala ma bɛ sahaba ye ni ne ka di n ye o kuma b'i bolo ni ne ka di n ye merci beaucoup i ni fama merci i kun tununa dɛ oui n tununa mun kun bɛ yen i kun tɛ ka kuma nin waati laban ninnu na dɛ mun don oui mɔgɔw b'o fɔ n ye ne y'a dɔn i ye mɔgɔw ka ciden de ye u bɛ mun fɔ kɛrɛfɛdaw ni gɛrɛw na i b'o de lafɔ n ye o de ye teriya diya ye siga t'a la mais mɔgɔw ka faamu kunun an'an bɛ bi min na o tɛ kelen ye dɛ ayi kunun tun bɛ fanga min kɔnɔ e yɛrɛ y'a fɔ ko san 23 san 25 wala san 27 oui n ye mandat 2 kɛ mandat 4 o ye san 20 ye transition mana fara ka jɔnkun na ni aya kana bila ni la 27 ans n bɛ ala fo ka barikada san 26 la mais tuma min na n bɛ assemblée kɔnɔ est ce que mɔgɔw bɛ yen min ye o ɲɔgɔn kɛ yan jamana in kɔnɔ oui mɔgɔw bɛ yen an bɛ wagatinin min kɔnɔ ta mais ne bɛ kɛ premier parce que n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yan Saridi Agimbarkawani ani Baja Agamatu olu y'a ɲɔgɔnna kɛ mais u ye mandat perdu mais ka tugu ɲɔgɔn na san 26 la ne kelen de don n tun b'a fɔ don dɔ la ko Mali mais Massa bɔra Mali ye a kɛra Afrique bɛɛ ni ma fili yɛrɛ il paraît que ko parlement international k'u ka siège bɛ Londres k'u bɛ n suit n bɛ fɛn fɛn fɔ todunkan na k'u b'a bayɛlɛma kan bɛɛ la k'u bɛ na n décorer i n'o ka kan Londres ni ala sɔnna ko vision mɔgɔ min bɛ taa l'école la vision b'a la a ka fari n'a ye mun fɔ an da bɛna s'a ma mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛko ye mais a bɛ na n ye fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna a bɛ na kɛ honorable kana taa n kɔ Londres dɛ maintenant n ka kumakan y'o de ye je crois que an bɛ taga an ka ɲininkaliw la ni ala sɔnna i ko i ka ɲininkali fɔlɔ ko n tun tununa n tun b'o de la ka walawala o de y'a to ne n'i ka kuma n'i ye kuma fɔ dɔrɔn i b'a to n ka walawala sinon mɔgɔw tɛ damu sɔrɔ a la wagati min na n bɛ position na o kɔrɔ ye n ye sinamuso de ye an bɛ sigida la an bɛ cɛ kelen bolo ne ni Masi ne tun t'a fɛ Masi ka furu ka ɲɛ donc n'a ye mun kɛ n b'a susu fɛn min man kan ka fɔ k'a to bɔrɔ kɔnɔ ne b'a woyo mais aujourd'hui an bɛ bɛɛ jɛ fanga de la a fɔra ko sen tɛ ko majorité ni opposition tɛ an bɛɛ ka ala deli mais wagati bɛɛ tɛ kuma ye an bɛ yɔrɔ min na bi don min na an bɛ politique baara la Masi o ye politique baara ye mais aujourd'hui moi ni ma trompe an bɛ Mali ko de la il s'agit de Mali il s'agit de Mali n'an bɛ Mali ko la an kana kuma bɛ fɔ an kana fɛn bɛ ɲori an ka ala deli ala ka ɲuman b'a la o de y'a to n ka kumakan sumayara mais tout le temps n bɛ hali bi e ye n lebu i ye n woyo dunan fantan naani bɛɛ ye n wele Amérique France an wele k'i bɛna kuma bi ko Masi ko k'i bɛna kuma bi n ko ça c'est grave o de y'a to ɲinɛ tun b'a fɛ ko n seginna n ko non n k'a tɛ kunna n'a gɛlɛra cogo cogo n bɛ na voilà un peu pourquoi mais siranya tɛ sariya tɛ jamana ko de don voilà jamana ko don a bɛ taabolo min na an ka taa dɔɔni dɔɔni ni bɛɛ y'a faamu tɛ an bɛ bɔ bolo kɔnɔ an bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ kibaruya caman bɛ k'a jira bi k'a fɔ an ka kɛlɛcɛw k'u bɛ wuli ka jɔ la kosɛbɛ ko lakana ko bɛ ka sabati e bɛ taama kosɛbɛ yala e b'a ye cogo di lakana bɛ ka sabati tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e yɛrɛ fɛ oui Péresi Mas e ka kuma ye mun ye je comprends pas n'i bɛ kuma i bɛ kuma comme les Maliens mais n'i kumina k'a fɔ i ye Burkinabé ye n b'i jaabi comme Burkinabé ne kuma i b'a Burkinabé oui i n'a fɔ Burkinabé cogo di parce que mɔgɔ min bɛ ɲininkali kɛ bi ko lakana bɛ cogo di ça veut dire que tu n'es pas Malien tu es Burkinabé ou Nigérien an ka dɔnkilidala de ko Mangala ko mun ye o y'o ye a y'a fɔ ten kunun ne ye sɔrɔdasiw ka lafasabaga ye je me dis que je suis leur défenseur leur avocat leur journaliste mais ni ma jamana taabolo ye n tɛ se ka foyi fɔ mais aujourd'hui n wasalen don n firifirilen don n ɲagalen don ka kuma an ka wasaden ninnu kan mun ɲɛ mɔnɛbɔdenw ye o ye maa dama o ye colonel 5 min 5 colonel voilà 5 colonel
Assimi n'a ka jamakulu don dɔ la mɔgɔ tun b'a fɔ ko fɛn kelen min kɛra k'an yira n'an tɛmɛna o la i bolo min na an bɛ don min na komi bi n'i taara Bangasi o hakili sigilen don tabarikala lakana bɛ yen tabarikala Bangasinkaw de y'a fɔ Koloba y'a fɔ tabarikala n'i taara Koro lakana sabatilen don tabarikala n'i taara Bandiagara patiri de bɛ avion siraba in kan ani tamakɛlaw kan n'i taara Douentza lakana bɛ yen n'i taara Sévaré lakana bɛ yen Moti lakana bɛ yen Farabugu Masina Ɲɔnɔ Segu Marakala lakana bɛ yen y compris Mas Bamakɔ même an ma fa banna pewu mais an bɛ se ka kuma an da cɛmancɛ la an tɛ yila yila la lakana na an ka sɔrɔdasiw ye susuli min kɛ la an da bɛna se minnu ɲɛ teri jugu ye minnu y'u yɛrɛ kɛ biɲɛɲina ye ka sɔrɔ siyɛn dalen bɛ biɲɛkala kan an teriw don mais an da bɛna s'a ma mais depuis aujourd'hui Ala ni Sogɛli ni Asimi u ka jafarinya kama an ye partenaire kura min sɔrɔ furakɛli bɛ ka kɛ wula kɔnɔ Wagner fɛn min bɛ Ala kana to i ɲɛ ka d'a kan a fɛn caman bɛ yɛrɛ a tɛ se ka lakali en tout cas aujourd'hui on est fiers de l'armée malienne on est bien occupé kɛlɛkɛcɛw b'an bolo et n'i k'i cɛ i ka farin i ye dɔso ye hali ni sababu y'i da kɔnɔ ni marifa t'i bolo i bɛ taa dɔsoya kɛ ni mun ye mais jɛnɛ an ka l'armée dɔsow dɔn kilisi b'u da kɔnɔ marifa b'u bolo kisɛ b'u bolo ju b'u bolo u ka jɛlɛkala b'u bolo et mun ye lakana sɛbɛtilen dɔ bi n'an ye téléphone bila ni mɔgɔ min bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ k'a fɔ k'a banna pepewu komi kunun o tɛ dɛ mais lakana kɔni kuma wɛrɛ b'i bolo ni sigilen bɛ ka makɔnɔ n'o de ye i ka fiɲɛ bɔra lakana sɛbɛtilen dɔ Mali kɔnɔ bi hali su minnu bɛ kaburu kɔnɔ sotiba i b'a dɔn k'a fɔ lakana bɛ Mali kɔnɔ bi oui n'an ma lafiya su tɛ lafiya n delila ka kuma fɔ n'an bɛ hami ni su ye su fana bɛ hami ni ɲɛnamaw ye Mas hari su hari fali hari baganw b'a dɔn Mali kɔnɔ bi ko lakana a sabatilen don o ye wulibali ye Ala ka dɔ fara kan Ala kana an segin kɔ an ka wanse n'an tamana ka taama an bɛ se Dandugu an bɛ se waati dɔ tɛmɛna i ko k'i bɛ fɛ ka président ye a ye ɲɔgɔn ye ma président ɲɛ mais a tɛ digi n na parce que an bɛ hakilina kelen de ye la'alla Maliki ye mun fɔ k'a tun ye ɲini ka ɲɛ mais a sɔrɔ n bɛ yɛlɛma an bɛna ɲɔgɔn ye n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛ ci min fa ye mais réalité ye mun ye sɔrɔdasi ninnu an tun hakili la ko marifacilaw dɔrɔn don mais i bɛ politique kɛ dɛ i b'a sɔrɔ ne ni e ka miso yi u sigilen bɛ k'a lamɛn parce que ne mana fɛn fɛn fɔ n'o ye ɲɛ dɔrɔn i b'a fɔ k'a ɲ'i lamɛn donc wagati de kɛra n ye cikan caman fɔ Asimi ye a y'a lamɛn tuma dɔ kɛra dɔw taara n ka kumaw tigɛ ko n ko hari ni mɔgɔ min ye Asimi ye i b'a dɔn ko maafagala don kuma in nacogo ye nacogo min na n ko hari Asimi tamatɔ i b'a dɔn k'a fɔ a tɛ siran saya ni balo ka k'a bolo mais ni kuma diyara n na u ye mun fɔ an ye Mas Asimi ye su salen wulilen de o il paraît que maa 100 min tun nɔminɛna k'u kan tigɛ a tun b'o la négociation kɛra minnu ka bila Kidali oui Kidali a tun b'o la Asimi b'o la Asimi b'o la n tun y'o de fɔ i ko maa tɛ bali n'i ko sɔrɔdasi ma maafagala est ce que i y'a kɔrɔfɔ de ya i ma kɔrɔfɔ non a ka samara a n'a ka sentiri a n'a ka simisi a n'a ka banfula a bɛɛ dabɔra de ko kasange dɔ et voilà un peu Asimi b'a lamɛn et hari n'a ma reçoit n bɛ yɔrɔ min na bi je suis fier de lui i wasalen don k'a fɔ u k'u nana de u nin bɛ to Maliko la u mana foyi ɲini i ɲɛ bɛ Asimi la tenue kelen min b'a la o de b'a la il a rien changé n ye mun mɛn tuguni o le ka taa si présidentielle la a b'a ka so kɔnɔ kuluba a bɛ mobili min kɔnɔ a b'o de kɔnɔ Kati a bɛ si a ka so kɔnɔ Kati a ye mun kɛ fana fo an fana k'a degeya minnu bɛ CNT kɔnɔ a y'a ka sara tilancɛ bila a y'a kuma fɔ a y'a kɛ a y'a fɔ a y'a kɛ a ko a bɛ ji di fantanw ma a ka sato min bɛ yen bi a ka bɔ hakili ma a ka ca dɛ Asimi ka sato min bɛ yen a falatɔ minnu a bɛ don ma est ce que a ma tɛmɛ aw politique mɔgɔw yɛrɛ la château jɔ la bon an ka taa an da bɛna sama ɲɛfɛ ni Ala sɔnna an kɔni tɛ o an kɔni tɛ o a tɛmɛna mɔgɔ la mun tɛ anw ɲɛ i b'a fɔ an ka taa dɔrɔn n b'a fɔ payi i b'a fɔ jɔn non an ka taa dɔrɔn an da bɛna so ma kuma kɔnɔ n y'a prévoir ni Ala sɔnna ma an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye charte min ni a bɛ ka kɛ ka transition fanga ka amara charte yɛlɛma donna a la
aw wasabulon maaw fɛ CNT kɔnɔ k'a bɛ na CNT k'u ka dɔ fara ɲama kan a bɛna dɔ fara an ka gouvernement fana jama kan Gassama a ma bɛn maliyɛnw ma dɛ a ma bɛn mɔgɔw ma dɛ ko aw minnu bɛ CNT kɔnɔ bi k'aw ka baara tacogo ka ɲi ko foyi man ka fara a kan oui n bɛ min f'i ye Masi Ala k'a to minnu ma bɛn minnu ma Ala ka dusu ɲuman d'u ma a ka k'u la an ma suma ka kan ko assise nationale i n'a fɔ concertation min kɛra coup d'état kɛlɛ CICB la u ye ɲininkali kɛ ko il faut un président civil il faut un premier ministre civil ani vice président o bɛ kɛ sɔrɔdasi ye u y'a date fana ko ministre kana tɛmɛ hakɛ dɔ kan 25 merci deuxièmement CNT membre 21 maintenant assise min kɛra conseil na a fɔra ko u ka dɔ fara kan parce que n'i y'a jateminɛ kɛ CNT bɛɛ komi assemblée min tun bɛ Mali kɔnɔ depuis indépendance depuis démocratie bi en recensement 92 147 kɛmɛ ani bi naani wɔɔrɔw la donc n'a sɔrɔ k'an bɛ assemblée de remplacer donc an k'a kɛ kɛmɛ ani bi naani ani wɔɔrɔw la ye donc 121 de tun bɛ yen donc charte y'a fɔ cogo min na an y'o de kɛ ka fɔ vraiment maa 26 ka fara kan n'o ma bɛn mɔgɔ min kan an b'a ɲini u fɛ u ka taa ni hakilila ye anw tɛ mais dɔw sɔsɔli dɔ bɛ yen n b'o fɔ mɔgɔ ɲɛna an ko yala an bɛ mun kɛ an kana don erreur la tuguni i n'a fɔ sɔrɔdasiw ka erreur ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ 18 mois a tɛ se ka ɲɛnabɔ mais an ye mun kɛ an y'a kɛ ka voter an ka mandat jusqu'à la passation de nouveau président n'a ka d'aw ye mars a élection kɛ sini sɔgɔma an ka mandat banna n'a ka d'a ye a y'a kɛ kalo kelen n'a ka d'a ye a y'a kɛ san kelen n'a ka d'a ye sunɔgɔ ka kɛ san 10 ye an bɛ fɔ san 10 voilà comme on a travaillé an y'o de kɛ mun kɛra CNT membre bɛ 121 120 tun bɛ salle kɔnɔ pour que 120 an y'a appelé kɛ minnu tun bɛ président na 115 5 procurations 120 maa kelen de mana et on a voté pour que ka charte in voté que an kana taa ville la 120 pour 120 contre 0 abstention 0 wala n bɛ min f'i ɲɛna an kɔni sera k'o de kɛ mais kɔnɔna in na dɔw ye kuma na n t'a dɔn n da bɛna s'a ma ko pour que an ma kuma délai ko kan ko non comme ils sont en train de négocier n'u bɛ négociation na i n'a fɔ Goudiama bɔra yan kɔsa in na n'u ye mun bila n'an ka ɲɛmɔgɔ y'a négocier ka bila yɔrɔ min na on revient encore ka a ko kɛwaleya wala mais an ye charte dɔrɔn de voté mais a bɛ dɔ fara kan a tɛ dɔ bɔra kan o an kana o lajɛ an ka lajɛli dɔrɔn Ala ka ɲuman bɔ nin la et ça va aller aw minnu bɛ baara la bi CNT ni gouvernement kɔnɔ mɔgɔw sɔnnen don aw ye kosɛbɛ est ce que ni mɔgɔ kuraw nana don a la o tɛ a cogo caba oui sinon aw ka baara kɛcogo ka di mɔgɔw ye dɛ n bɛna a ye dɔ f'i ɲɛna o de ye n fasiha ye dɔw tun bɛ yen komi i n'a fɔ e ɲɔgɔn na n'a bɛ kuma dɔrɔn a tɛ hɛrɛ kuma fɔ ne tɛ yɛrɛ kuma fɔ a bɛ kuma min fɔ dɔrɔn i n'a fɔ nin bɛ kɛ cogo di sini kuma ka sini makɔnɔ sini kuma ka sini makɔnɔ n'i ko yala a tɛna kɔti an t'o dɔn mais an ye kɛ ni idée min ye Masi an kɔni hakili la dɔw bɛ yen u sama-samalen bɛ a la ka taa CNT la politique mɔgɔ b'a la association b'a la n'an sera ka olu gɛrɛ an yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye mais a tɛ se ka tiɲɛ tuguni o n'i ko ko anw jijalen don n'o de tiɲɛ ye ni maa 26 nana maa 121 tiɲɛ ça veut dire que anw de man ɲi kana munumunu kuma fɛ dɛ ça veut dire que anw de man ɲi a ka ca Ala fɛ Mali bɛ taabolo min na bi Ala k'an sɔn n ye kira kuma min f'i ye Masi kira kɛra e ɲɔgɔn na ko he Masi n'a ma ɲɛ n'i bɛ kuma hɛrɛ kuma fɔ n'i tɛ kuma fana ni hɛrɛ ye k'i ma ko a y'a fɔ cogo di wa man kana yatakallam falyaqul khayran aw liyasmut hari baruto n'i bɛ hɛrɛ kuma fɔ i ka kuma n'i tɛ kuma hɛrɛ kuma la i ka juguya ka t'i kɔnɔ i kana kuma c'est ça a ka ca Ala fɛ taabolo min bɛ bi Ala kana to an ka yɛrɛ kelen a bɛ ɲɛ a bɛ ɲɛ a ɲɛna kabaw inshallah tabarikala an tor'o la CEDEAO nana a ka gɛrɛntɛ ta k'an sɛgɛrɛ ka embargo ko o bila an da la embargo aw b'a ko ye cogo di i ye jagokɛla ye ka tɛmɛ merci Masi Ala ko fɛn fɛn bɛ latigɛ bolo CEDEAO tɛ o Ala de ye nin sɛbɛn
ka fɔ ni ɲangata in a bɛ maliyɛnw sɔrɔ an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ an ma natɔ ye mais ala bolo a ko subhana man lazi zaqada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa'al lima yuridu wa sarrihi wa murrihi wa hululihi wa kulli zalika qadrahu Allah fɛn fɛn mana jɔn sɔrɔ mas a sɛbɛnna i n'a fɔ nɛnɛ bɛ radio in na cogo min na bi ani techniciens ala y'a latigɛ ka sɛbɛn dɔn sera jago an ka kɛ latigɛ de y'an sɔrɔ mais fɛn fɛn bɛ yen a bɛ ban fo ala ka masaya arabu ko ko fɛn min natɔ don o de ka jan an b'a kɔnɔ de sa o CEDEAO ye mun kan na a bɛ kɔnna mun na CEDEAO ɲɛmɔgɔw de y'a kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Sénégalais y'an supporter Ivoiriens y'an supporter Burkinakaw y'an supporter o ka sanction kɛra Mali ma hɛrɛ de ye on était soutenu par la monde duna bɛɛ y'a soutenu donc an ko an sisi min kɛra concertation nationale i ko bɛɛ ka hakima je crois que e ɲɔgɔnna e ko 6 mois e kelen pe de ko 6 mois ne ɲɔgɔnna wa e ɲɔgɔnna sisi la ne ɲɔgɔnna ye mɔgɔ na su e ɲɔgɔnna wa an ka to dan dɔrɔn mɔgɔ di teri ka sɔn bɛ fɔ e ɲɔgɔnna e ko 6 mois e bɛ ka bin kan dɛ e ko 6 mois kɔrɔ ye k'u ka ungɛ an ka wala sɛmɛ joona an ka taa ne ko ten mais certificat ko 5 ans dɔw ko 100 ans dɔw ko 120 tellement que sɔrɔdasiw sont très intelligents o bɔra ni kuma min ye n m'a fɔ 5 ans dɛ ko ka taa 6 mois 5 ans o kɔrɔ de y'an ka discuter an bɛ se ka na 6 mois la an bɛ se ka da 2 ans na an bɛ se ka da 3 ans na o de taara kɛ sanction ye o kuma fɔli de an yɛrɛ fasoden juguw dɔ u maloyara u y'a fɔ CEDEAO ɲɛna k'u ladi juge kɔrɔ k'a fɔ ni ye sanction min Mali kan k'an tɛ semaine kelen kɛ halisa o juge kɔrɔ baaraw bɛ sen na olu fɛ yan bien sûr dɔw ye semaine jɔn de y'o kɛ de donc an ka tɔgɔ fɔ in dabila bani dɔn bɛn'a kuma dɔn dɔ don kuma bɛn'a fɔbaga dɔw fana taara o fɔ CEDEAO la kɛ oui ka taa fɔ ka sɛbɛnni yɛrɛ kɛ dɔw dɔnnen dɔ yɛrɛ ala u tɔgɔ fɔ an ye sa u tɔgɔ fɔ an ye i n'a fɔ Ismaïla Sakɔ ɲɔgɔnnaw voilà ani jɔn donc ça suffit i tun bɛ mun ɲini i y'a sɔrɔ donc maintenant olu de ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ ko ka sanction bɛ an kan Mali kan oui i n'a fɔ Amadu Koyita ɲɔgɔnnaw i ye 2 sɔrɔ donc u ye sanction min b'an kan saba dafa u ye sanction min b'an kan saba dafa an y'a minɛ ni ala ye saba dafa an bɛ maliyɛnw fɔ i tɔ c'est important maliyɛn minnu ko k'an ka ɲina fɛn bɛɛ kɔ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ni sanction in na a bɛ fɔlɔ jɔn na a bɛ kɛ don min na lakɔlidenw lakɔlikaramɔgɔw ka kow tun bɛ sen na u y'a sɔn fɔlɔ sandekaw ta u y'a sɔn fɔlɔ marche ko bɛ dabila la maliyɛn Mali n'i bɛ faso fɛ i n'a fɔ a fɔra arabukan na ko hubbul watani minal imani a bɛɛ ye ko sɔn fɔlɔ k'an ka ɲɛsin bravo minnu ɲɔ kɛ hali e ma se yɛrɛ radio baarakɛlaw bɛɛ y'i ka avantage tɔ ye k'i ɲɛsin Maliko la an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ don min na komi bi an bɛ négociation na ko mana gɛlɛya cogo cogo a bɛ ba don dɔ la o Jɛnɛba Seku ko ko bɛ duna kɔnɔ a bɛ ba don dɔ la ni saya ma ba bana ba kɔrɔba ba a bɛ ba o quel que soit déjà négociation bɛ sen na Algérie donna Macky Sall yɛrɛ donna an b'a la il faut parler an tun ye o de ɲini man kan ka sanction bi an kan o mais an b'u ka population fɔ i n'a fɔ Ivoiriens Alassane ka mɔgɔw o kɛra Mali fɛ an bɛ Burkinafɛnw fɔ u ye dimi bɔ an na an bɛ Lajinɛkaw fɔ an bɛ Mauritanienkaw fɔ an bɛ Algérie fɔ an bɛ Sénégalais fɔ Macky n'i ye yangada sɔrɔ n'i ma mɔgɔ ye o dimi ka bɔ mais ni jarabu bin n'i kan ni balima wulila an b'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ ko latigɛ dɔ a bɛ ban ma kura kɛ sanction ko sɔɔni an bɛ maliyɛnw fɔ il faut continuer il faut rester soudé an ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ jɔn fɔ nin yɔrɔ la ni mun kɛra an ka fɔ hali n'i ka baara kɛ kan ka fɔ commerçant damaw dɔw bɛ yen i n'a fɔ commerçant import export minnu bɛ chambre commerce an bɛ Isu Bacili fɔ a ye girijɔ min kɛ a n'a ka mɔgɔ bɛ ani chargeur mɔgɔw an b'u fɔ k'o waleɲuman dɔn an bɛ ministre de commerce fɔ a ye tagali min kɛ Guinée a ye tagali min kɛ Mauritanie an bɛ jɔn fɔ an bɛ Diop fɔ Afrique étranger bravo a y'a bila baara min na a y'a minɛn fa an bɛ jɔn fɔ commerce kunna kɛrɛ ɲagama a kɛra dɔrɔn ne terikɛ dɔ bɛ Sondo Modibo Keita tɛ kuma a bɔra comme Jɛrɛsɛmu a ko bɛɛ k'i hakili sigi ale ma taa yɔrɔ jan na mais jɔn y'a hakili sigi ka baara kɛ k'a kɛwale kɛ Seydou Nantumɛ i yɛrɛ terikɛ oui ne terikɛ dɔ mais n y'a kanu mun na kana mɔgɔ kanu ka fɔ a
a bɛ wari d'i ma fasoden ɲuman don a b'a jamana fɛ ni seeru ɲantumɛ ko min daraka k'a degu a ka mɔgɔw licencier fo ka boli ka taa Lajinɛ mɔgɔ ma miiri tuguni k'a fɔ a bɛna hɛrɛ kɛ maliyɛnw ɲɛ ni sanction kɛra taa Lajinɛ ka poro labila a y'a sɔrɔ a jigi bɛ ka camion 500 bila maliyɛnw ka disposition kan a y'a fɔ a y'a kɛ u bɛ Lajinɛ sira kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani minnu ta bɛ dogo la ani minnu bɛ duwawu la an y'o de fɔ an ko boli wotɛ ni miliyari imani ni jamana ko nana bɛɛ k'i hakɛ kɛ bani ni bɛɛ hakɛ kɛ a bɛ ban wala un peu sanction y'an ma don k'a fɔ fɛn kɛra ni Ala sɔnna fana a bɛ ban ka bɔ o yɔrɔnin na ka na ɲɛfɛ e ye politiki maa ye i bɛ politiki dɔn i mɛnna la san 27 i bɛ bulonba kɔnɔ ɔ jamana politiki kuma caman bɛ yen a ma k'i kɔ ɔ ni e yɛrɛ parti ko tɛ dɛ CNT ko tɛ dɛ ka e yɛrɛ gasa ma ɲininka bi ɔ baara tɔ min ni a tora sisan transition bolo e yɛrɛ bolo ani wagati joli de ka kan nin baara in bɛɛ bɛ se ka kuncɛ e yɛrɛ gasa ma hakili la sɔrɔdasiw ye maliyɛnw ɲininka bɛɛ ye hakilina fɔ ne mago bɛ e gasa ma u ye hakilina min fɔ n bɛna a to n bolo a b'i bolo n tɛ dɛsɛ u ye hakilina min fɔ u ye i ma ɲina foyi la i y'a bɛɛ sɛbɛn olu ye programme dilan i n'a fɔ n'i y'a dan dɔrɔn wotu minnu bɛ sen na n'an ko an bɛ wotu yɛrɛ groupé an ma deli a la o kana taa kɛ wɔlɔwɔlɔ ye ka présidentielle ni députation fara ɲɔgɔn kan an ma deli k'o kɛ dɛ an ma deli k'o kɛ an bɛ siran o la bon maintenant président ka date wotu kan ka kɛ présidentielle assemblée wotu kan ka kɛ maire ka wotu kan ka kɛ disigidi ka wotu kan ka kɛ fo conseil collectivité kan ka kɛ et cetera ani réforme minnu kɔra ko ka constitution k'a lajɛ ani référendum ko k'a koro fana réviser nin bɛɛ de don an bolo ta min bɛ yen ne kɔni bolo n'a gɛlɛra cogo cogo jagoya don ni ko samana a ka bɛn le moment que CEDEAO ko n'o k'an ka fɛn dɔ fɔ an ka calendrier de la jagoya don an ka dilan tiɲɛ tɛ baden fɛn ye erreur dɔ y'an ka mɔgɔw sɔrɔ n'u ko 18 mois ne yɛrɛ ni Ala cɛ ni 18 mois n'a ma se ka ɲɛnabɔ an ka mɔgɔw ka kan ka wuli non depuis o la ka taa CEDEAO sɛgɛrɛ a ye 18 mois min fɔ an tɛ se an man kan ka to olu k'a sɛgɛrɛ o de kɛra kojuguba ye jɔkɔrɔ ko ɲɔgɔn tɛna kɛ bilen n'i ye jateminɛ kɛ kalo 12 un an o tɛ kalo 12 ye n'i ye 6 mois wɛrɛ fara kan o ye joli ye kalo 18 18 mois an y'o de kɛ tuma dɔ le temps de jɔnkun na k'a fɔ 6 mois renouvelable 2 fois aw y'o de kɛ an y'o de kɛ 6 mois mais u y'a kɛ 12 mois ye mais k'a fɔ renouvelable 2 fois 6 mois ça fait combien n'i y'o fara ɲɔgɔn kan sisan o 18 ye o c'est ça donc ça veut dire que moi je crois que n'i ye ne ɲininka an bɛ se ka taa 24 mois la 24 mois o ye san 2 ye n'a sera 18 mois n'i ye ne ɲininka an bɛ se ka taa o la min kɛra an b'o bila kɛrɛfɛ yan mais bien sûr foyi ma kɛ o an bɛ tila ka 24 mois ta bien sûr mais k'a fɔ k'an ka 4 ans kɛ hali n'a ka di ne ye wala 5 ans o ye mandat complet ye o ka ca dɛ non o ka ca tiɲɛ fɔ k'olu le haqa wolo kana mura tiɲɛ fɔ hali n'a b'i yɛrɛ kun kan n'an ko mandat ye 5 ans de ye mun b'a ni CEDEAO cɛ hali 4 ans jamana dɔw la 4 ans don Ghana ni Gambie ninnu san 4 de don anw de ye 5 ans ye bon donc maintenant olu bolo n'i ko ka wote bɛ mɔgɔ min sigi 4 ans k'o bɛɛ di transition ma je crois que c'est trop vraiment tabarikala c'est trop je suis avocat des militaires n yɛrɛ bolo b'a kɔnɔ n bolo bɛ tulu kɔnɔ mais je crois que vraiment c'est trop mais u b'a fɔ ko tulu yɛrɛ de bɛ yen tulu bɛ yen CNT kɔnɔ maa si tulu a ka bɔ hakili ma tulu bɛ yen non tulu bɛ yen lidaga yɛrɛ de bɛ yen a ka di wallahi maa si tɛ fɛ ka don a la ka bɔ a la ten n'a bɛ to k'a fɔ n ye e yɛrɛ ne jugu de sinon ne ko n ma n ko transition kuma dɔ ka fara ka dɔ ka ba la mɔgɔ kana ne ɲininka n delila k'a fɔ a ma ɲi Sogɛli da a ma ɲi Asimi da a ma ɲi Gassama da an bolo bɛ lidaga kɔnɔ ne ye ɲɔgɔn faga kɛ tɛ kɛ place nɔfɛ fɛn de don mais lidaga yi mas n bɛna fɛn ye ne fili hali n'i ka baarakɛlaw ta e bɛ poste min na ta ɲama bolo i t'a dɔn ko ye kɔɲɔmuso de ye nunkala ka ja i b'a sɔrɔ dɔ ɲɛnabɔlen b'i ka poste nɔfɛ an bɛ kɛlɛ la dugukolo kan jɔyɔrɔ ko de don nafa yɛrɛ kana k'a la a ka fɔ dɔrɔn ko masi bɛ nin la et surtout ne ɲɔgɔnna mɔgɔ mɔgɔ kan ka nisɔndiya nin transition in kɔnɔ o ye ne de cogo di n tun bɛ yɛlɛma ne mandat 4 wala mandat 5 yankata nana sɔrɔ dɔw ko k'u ye n bɔgɔti i n'a fɔ Cikaju k'u ye n fili 3 mois kɔnɔ ne taara n yɛrɛ sɔrɔ
o lidera kelen o sera k'i wele dɔrɔn k'i ladon mais c'est ça k'i bolo don lidera kɔnɔ n b'a ka i bɛ ka manse a nɛnku dongo don vraiment ça vraiment il y a pas de match mais ani assemblée jumɛn ka di CNT ni assemblée jumɛn ka di donc lidera ko la jumɛn ka di fanka ni mun tɛmɛna o tɛmɛna a bɛ comme dumuni ni e ye dumuni dɔ dun sisan i n'a fɔ a ka anniversaire min bɛ kɛ an bɛ dumuni façon min dun i hakili la ko o ɲɔgɔn tɛ dugukolo kan mais ni tile fila tɛmɛna i bɛ ɲinɛ o la n'i ye kɔgɔji min sɔrɔ masi i b'i kɔnɔ fa o de la fanga bɛɛ kɔni a bɛɛ ka di fanga bɛɛ ka di vraiment kana ɲɔgɔn nɛgɛ fanga bɛɛ ka di mais o de y'a to ala ka hakili ɲuman d'an ma an minnu bolo bɛ tulu kɔnɔ an kana samari jugu kɛ ka fɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ o de bɛna kɛnɛ ni kɔlɔlɔ ye vraiment an ka taa dɔrɔn an ka dɔɔni kɛ dɔrɔn an ka taa voilà i yɛrɛ ka parti URD an ye kibaruya sɔrɔ k'u y'i gulon dɛ ayiwa ko URD ko Gassama kɔni ko i ka baaraw k'u gulonnen don fɔlɔ dɛ ne b'a dɔn Masi journaliste ka kɛ o e ye n wele ka programme dilan ka taa munumunu ne b'a dɔn an bɛ laban nin de la o n wele kun yɛrɛ ye Masi je crois que i ni lamɛnbagaw u b'a fɛ mais n bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ fɔ dɛ n b'a ɲini mun fɛ fɔlɔ n tɛ kuma bɛnbaliya min bɛ yen ɲɔgɔn faamuya bali kɛlɛ tɛ dɛ maliyɛnw URD militaire kɛlɛ tɛ URD kɔnɔ dɛ n bɛ mɔgɔ hakili sigi diyagoya don URD bɛ komi kɔɲɔmuso wala muso don a bɛ commune 6 a nunkala ka jan a ye jɛbɛ da a ye sanu dɔn a ye bayaw dɔn a ye wusu Masi n'a fɔra don o don k'a cɛ sara k'a bɛ musolangoloya la aw ɲɔgɔnnaw tɛ sunɔgɔ bilen mais c'est ça un grand parti comme URD un grand parti comme URD parti belebele don ni Soumaïla taɲana diyagoya don bɛɛ ka bɔ hali ne yɛrɛ n t'a dɔn fugariya min ye mais ni ye ne sɔrɔ ne fana m'a fɔ n bɛ kɛ kɛlɛ bɛ fɛn fila nɔfɛ dɛ jɔn bɛ kɛ président de parti ye jɔn bɛ kɛ candidat ye kɛlɛ in bɛɛ y'o de kɛlɛ in y'o de sinon juguya wɛrɛ tɛ yen o an ma ɲɔgɔn faamu minnu hakili la k'a fɔ u ka dɔn sera ni Soumaïla cayara tiɲɛ de don gɛlɛya bɛ yen de an ko non tiɲɛ tɛ dɛ je crois que Soumaïla salen a ye fɛn caman dɔn a ka mobili jɛman bɛ yen a ka sow bɛ yen a ka compte bancaire bɛ yen mɔgɔ si tɛ se ka taa ɲininkali kɛ ni fa b'i la muso n'a denw ko madame Cissé ko Soumaïla ye jumɛn dɔn mais URD a sara ka URD min dɔn o y'an bɛɛ ka URD de ye surtout da sera kuma dɔ ma f'i Masi bi ye de an ɲɛfɔ dɛ ko Gassama k'u ye ne gɛn k'u ye ne suspend u y'i suspend a sɛbɛn bɔra yɛrɛ oui n bɛna sanda dɔ f'i ɲɛna a fɔ marakaw ko Siraka jɔn ni ɲɔgɔn bɛ ka surun Siraka tɛ yan Ɲamɛ a bɛ Siraka kan mɛn dɛ parce que a kan juru b'ale de bolo mais ni ɲɔgɔmɛ ni fa donna la a tɛ Siraka kan mɛn bilen abada minnu ko ye ne suspendi ɲɔgɔmɛw don ne ye Siraka ye i k'u tɛ n ka kan mɛn bilen n b'o walawala i b'a faamu je suis fondateur de URD ne bɛ Soumaïla ɲa Soumaïla y'a sɛbɛn a ka gafe kɔnɔ testament kɔnɔ ko les premières personnes qui m'a suivi dans ma vie politique c'est Gassama ne fɔlɔ de démissionnaire Soumaïla ɲa an bɛɛ tun bɛ adama kɔnɔ quand on était trahi an dimina mɔgɔ si ma démissionné Sewuti Haidara indépendant ne de bɔra ka démissionné je suis premier ne de démissionnaire Soumaïla ɲa je suis fondateur de URD e nana cɛ ne ba y'o den de wolo n ye yiri min turu ka kɔrɔbɔ kɛ k'a so o yiri ka se den tuma la k'u bɛ nege ka bɔ a kɔnɔ su caman nabɔ a la ko k'u y'i gulon de k'u y'i gulon u m'a fɔ u y'i gɛnɛ k'u y'i gulon a bɛɛ kelen ye o filanan ni kuma diyara ne la u ye n ka sanga wuli o nolon kuma ye kamalenba min ye woro tigɛ ka taa nɔfɛ depuis yɛlɛmanen tun tɛ yan a ka ca dɛ i gulonnen yan n bɛ bɛn siri parti caman taara ko i ka don o la n bɛ bɛn siri ka taa négocier ne tɛ muso ye ko n furu mana sa fila fɔ an ye o parti lamɛn n tɛ parti f'i ye kana n bila fɛn na an ma se mun ma e ka ne lamɛn bani e tuma na ne ye muso de ye sigida la ko ne furu mana sa ko n bɛ gala ne parti politique muso de ko ne furu mana sa ko n bɛ gala a ka gɛlɛn dɛ mais a ka gɛlɛn mun ye o y'o ye o je suis militant engagé Masi je suis membre de section de Yélimane je suis 22e vice-président je suis Kaye fɛnɛ oui je suis Ben Biroba
je suis membre de section de Yelimane, je suis président de la fédération de Kaï, je suis 22e vice-président des membres de Ben. Et premier militant engagé, fondateur de IRD. Je me suis dit, autrement, fait majorité de Kalondia. Ni kuma do fo musokɔrɔba dɔ ko ngana fo mais ni ma fo mo ne bɛ faga o tuma na yɛrɛ na jɔn baga ko ɲɔmina kɔnɔ Allahu akbar yɛrɛ mana mɔgɔ si baga ko ɲɔmina kɔnɔ Allahu akbar non on a créé an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko jɔn de y'i gɛn de n t'a dɔn ni n bɛna ɲininkali n'a dɔn maintenant problème bɛ yɔrɔ min na n bɛna f'i ɲɛna Sumayila taara taama min na n bɛ ɲininka a bɛ na wa ayi a tɛna bilen o banna a y'a sɔrɔ an y'a prévoir k'a fɔ i bɛ se ka kɛ membre ye ka parti yɛrɛ membre ka réagir ka renouveler mais congrès de bɛ président sigi président parti président de ko do dɛ congrès de b'a sigi candidat ko tɛ ayi oui hali parti fana président congrès de b'a sigi a tɛ nommé oui ka kɛ candidat ye fana congrès de b'a kɛ Sumayila taara taama min na a tɛ na n balimakɛ ni Sumayila tɛ na non est intelligent an balimaw ko Saliku n'a ka jama ko an de b'a fɛ ka parti ci ani militants dɔw tɔrɔ bɛ n kan na bi u bɛɛ bɛ lamɛnni kɛ bi o tɛ sunɔgɔ tulo b'a la an ye congrès kɛ an ma mɔgɔ si bɔ a ka place la an ko Sumayila ka place il est vacant an k'a remplacer n'a ka di Saliku yɛrɛ ye militant a ye lamɛn dɛ militants mun bɛ communiste si n'a ka di Saliku yɛrɛ a ka kɛ candidat ye mais ni bɛn bɛ Saliku tɛ min de bɛ président premier vice-président il est intérim Sumayila an ka gafew ko ni Sumayila ye président ye vice-président ninnu bɛɛ n'a bɛ empêchera fo laban i bɛ se ka parti bɛ se ka kalifa i ma intérim mais n'a ma ɲɛ i bolo n bɛna taa kɔfɛ o fana bɛ gafe kɔnɔ kɛ a bɛ kɔnɔ n'a ma ɲɛ i bolo article 58 dans notre statut et règlement intérieur n'i ye parti président ye n'an ye maa si bila ka s'a ma n'o la intérim mais n'an b'a fɛ ka a kɛ président d'office congrès de bɛ kɛ congrès temps normal ou extraordinaire donc an y'a ye a ma ɲa o fana bɛ kɛ cogo jumɛn na i bɛna n bila kuma la an bɛ se bi o n bɛna Saliku masayila f'i ye quoi Saliku professeur oui IRD président côté a bɛ komi Diko bɛ misiri min kɔnɔ Badalabugu hari misiri kɔnɔ ni alimami Norabila bɛ yɛlɛ n'a tɛ ye a tɛ ye wa a bɛ yen u b'a fɔ ma ko nayibu ne alimami tɛ ye mun bɛ bila a nɔ la nayibu kɔrɔ ye de ko yanni alimami ka na n'a tɛ n'a empêchera ou n'a tamana tubabukan na o de ye intérim ye intérim bon maintenant n'i ye mɔgɔ dɔ bila Diko nɔfɛ a ka misiri kɔnɔ Badalabugu i t'a kɛ maa wɛrɛ i tɛ Diko to yen Diko ala bɛ nin bɛna to yen n bɛna fɛn min lamɛnnikɛlaw b'a faamu n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ diinɛ kɔnɔ a tɛ ba da ni kabila dɔn alimami nayibu jagoya do i ka sujudi ni wurukow mun bɛ sali ti yan ba da ni kabila kɔrɔ ye do i k'o dɔn mais n'i t'o dɔn dun na sali nɔfɛ an y'a dɔn k'i tɛ ba da ni kabila dɔn an bɛ tugu i kɔ a ka gɛlɛn Saliku ye alimami nayibu de an tun hakili la an bɛ se ka salila nɔfɛ mais an bɔra kalama a tɛ ba da dɔn a tɛ kabila dɔn a tɛ saliji bɛ tiɲɛ cogo la o preuve ye mun ye yan ni bi kɛra kunun nana o Sumayila taara IMOA la parti créera o a y'a kalifa jɔn ma Yunus tɛ de an ma Yunus to a nɔ la parce qu'il a bien géré le parti donc an ye congrès kɛ bref an ka taa joona su kana kɔ an ye congrès kɛ article 58 an ɲini an bɛna papier di ma dans notre règlement intérieur dit que congrès bɛ se ka kɛ Saliku bɛ se ka wele mais n'a banna ka wele n bɛna taa nin yɔrɔ ka wala congrès dɔrɔn tɛ dɛ dans la partie certes de parti an dɔrɔn ka parti tɛ dɛ n'i bɛ communiste kɔnɔ i t'a fɔ comité a secrétaire de comité comité ɲɛmɔgɔ n'a ma sɔn ka réunion wele deux tiers de comité n'u ye papier signé ko réunion a b'a kɛ wajibi n'a ma na a b'a kɛ sans lui wajibi sariya yɛrɛ de y'o fɔ sariya de ko comité n'a ma sɔn ka réunion wele comité deux tiers tilancɛ fila mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'a ma na mɔgɔ min b'a nɔ la a bɛ réunion kɛ si section bɛ tɛ bureau national bɛ tɛ an ka statut ko ni congrès bɛ se ka kɛ Saliku bɛ se ka wele mais n'a banna ka wele an bɛ se ka deux tiers kɛ mas an ye deux tiers de kɛ a kuma ka ja an y'a biri ka kɛ a ma sɔn parce que a b'a dɔn a tɛ na n'a ma hɛrɛ ye an b'a sɔn tuma min na deux tiers an y'a kɛ par avec les signatures de fichier ka taa déposer
n'a y'a vu c'est 48 heures n'a ma réunion wele a bɛ réunion date fɔ encore les 16 a ma sɔn kana madame Koulibaly 3e juillet battante Badalabugu mun ye yɛrɛ créé Kayatou Samakɛ o nana a y'a présider ça c'est un au kɔrɔ de ye ko congrès kɔni on attend quoi les signatures la DCR 175 kɛmɛ ni 60 la ni 5 on a eu 180 185 oui au lieu de 175 on a eu 180 signatures u taara dɔw démissionnera har n'o kɛra majorité b'an bolo a fɔ kɛlɛ o kɔrɔ ye article 58 an bɛ taa congrès la congrès fana n'an nana il faut attendre les délégués on attend kɔrɔmu ye mun ye 900 délégués délégué 900 mais an ye délégué 1000 ani 110 sɔrɔ oui 1110 délégués an y'o sɔrɔ salle kɔnɔ a fɔ fila kɔrɔmu c'est catastrophe majorité absolue les 55 sections l'intérieur mun bɛ Mali kɔnɔ 54 nana avec les ordres de mission Matila l'intérieur 39 26 nana fédération kɔnɔntɔn an ka nin groupe yi 8 bɛ nin groupe in kɔnɔ mouvement de femmes madame Azakoyi a bɛ nin groupe kɔnɔ Daramani Jara président du mouvement de zone a bɛ nin groupe kɔnɔ ECE i b'o dɔn ECE on est majorité an ka groupe bureau oui ECE bureau fitinin min bɛ réunion préparée ECE i n'a fɔ secrétariat vice président on est majorité b'anw de bolo bureau national on est majorité donc mun tora an balimaw taara an kɛlɛ an bɛna an ka congrès kɛ an y'a ka date ye kura kɛ on est ijon an ye sali sara depuis 2 mois ka congrès déposé règlement vendredi do congrès tora samedi dimanche u taara an wele tribunal la commune 5 bravo les juges on est fiers de eux u ye tribunal kɛ don bɛɛ ka délibération kɛ k'an ka grossi d'a ma sinon u tun b'a fɛ ka congrès bali ala y'u lamaloya grossi min dira u ma mun b'o kɔnɔ k'a fɔ k'an ka congrès c'est automatique an bɛ se ka kɛ an y'a kɛ Matila o tɛ kelen ye filanan u taara ko ka palais de congrès fana k'u ka empêcher les ministres de culture a ko n'an bɛ sariya kan an ye grossi d'a ma ko n'a tɛ se k'an bali police direction nationale régionale u taara o fana fɛ ko kana police d'a ma o fana ko n tɛ se an y'an ka congrès kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ e ni lacɛ Saliku jɔn de ye URD président ye bi jɔn de don Gagnon Coulibaly avec les majorité absolue Gagnon Coulibaly ale de ye URD président o de ye URD président ye mais an y'a kɛ mun kama an y'a dabɔ dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ URD la an ma jabɔ juguya kama mais olu ye juguya min kɛ n bɛna f'i ɲɛna an ye Saliku dɔrɔn de remplacer ni Gagnon ye Saliku yɛrɛ c'est toujours le premier vice président au niveau de Gagnon olu ko kuma sɔn u taara an wele tribunal la an ma deli ka mɔgɔ gɛn an ma mɔgɔ wele tribunal la an ma kumakan jugu fɔ Soumaïla taara waasi min na a tɛna an ka Soumaïla remplacer kɛlɛ bɛɛ filɛ nin de bon maintenant o ye le président de parti mais hakili wɛrɛ b'u la an ko n'o tuma ma se comme sibatɔ tɛ ladili kan mɛn ne ko ma n ko ne bɛ CNT kɔnɔ sur 218 parti marche parti 218 candidature kɛlɛ bɛ parti jumɛn kɔnɔ kelen fɔ n ye bon an m'a ye fɔlɔ a tɛ yɔrɔ si ne ko ma n ko an bɛ ko min kɔnɔ a ye labɛn ne bɛ CNT kɔnɔ n tɛ n kun fɛ élection tɛ kɛ à la date est-ce que an k'an ka kɛlɛ est-ce que si bɔra an tɛgɛ wa non i b'a dɔn an ko an ka élection ko dabila an k'an ka parti lajɛ jɔn sara jɔn nana an k'a lajɛ voilà tous les problèmes dɔw bolo fa tiɲɛ don dɔw bolo yɛrɛ nana baw ka kɔɲɔminan kɔnɔ u bɛ tiɲɛ ta on dit que non c'est pas question misiri saleté alikaba minnu tɛ c'est les partis pour terminer e nana cɛ parti kɔnɔ dunna an dɔrɔn tɛ dɛ hali n'i taara sow fɛ kaburu la ni parti b'u bolo c'est les faits majoritaires majorité de bɛ kɔntɛnɛ mais sibatɔ ninnu nana k'u ye maa 19 grand responsable de parti k'u y'u gɛn an ye congrès kɛ an ye Soumaïla dɔrɔn de remplacer an ma maga hali Saliku la olu nana k'u ye maa 19 kɛ ils sont arrangés hein ne t'a kɔni hinɛra ne la i k'u ye ne suspendi
sukara marafa ni me domina mun kila ka fo ko suspana mata donc nga salon gono ka fo tarere dendende ka donge ay théâtre kandiro théâtre kan folie kanti n'a sur fait wore partout wala de si c'est le fait majoritaire en hakili sigilendo comme benyera modé parce que on a suivi les taxes on a fait règlement on a élu le congrès et parti en tade mena profiter nan terike doko comme bena radio la haribi abani nimbe ngata dondoni ngome itechika mbali mais munde kadi e kwanga be benka ne o yuka mo de d'accord ngambe sika be mais nambe be benye fulade mbala muso mi siglendo na furima na fura nyongo na sutera oui aba feka sika kaso mais mo ga soro mu meta kuma no fo do kata delila kamaloya ba le fana la ma seka ka usula mbelo ta kana do masika so no tentro ka voki kadai donc on est là aujourd'hui il est intéressant ya munye maje d'accord nye la du atiki ma tolo ngana ngombe la du dima ni ko ngabe adaile mbe farika anga benyini ne tumbo de kanwo i banja tolo ngana musa sije ulle ga sama ala e fendo dima i ka kuma belame ni kuma hari kogo fa belame uli ka jo ne Donald bende kama o kanga be mentara musoro kunteke nafriye mas ambe kuma belamuna avec sigida la ko ni nani mas mana bela jona ko ni kuma nu che taka kana fara fu do jiga nafriya do jiji ko bara nafrido shila mi munite figa fara doka tiatigi et terrif la mana bela jona kuma na ni nyon che yulame i ba fa ekle to e nu bane be fara tiantiga kana tasiki kala jere ni akete tasuma mindo ni na wula na be binjelanjeni abe binkene jeni ala ka hakili mandama ambani ni mo munun be tasuma do ala yere chirao aduna taboratao anye sumaila janfao antara na folo no feo nyemu fo mo go fi ma de kitara na folo no ko na folo ko de atunde e tara fo ay mo go ga fo e ka nyini ngalima sama nyere de bana fiyo sisa ngo nye bido ilao abe suru yalla me greuna ya kuru mo ya fo me hakili borala nyere ya fo ndeni alache ki o kita tu fantanko ndeni alache mas ye kanela me ndeni alache ne be ro minabi mo kani revo est-ce que ne grebu de ko wori be siga ne elema notundo atete tu mesga ne elema notundo ibeka tu mesga ne elema u ye ne ke paskili la atiki to lo bengana 200 millions ka seki dima ko ngata repemula 200 millions atiki trop fanye de joni OK nteta parce que teri jugu de ba ay mais comme radio la mado ya trop faudra la ça c'est deuxièmement ne sambra wori be mo bolo ne gasama ne samora wori be mo no tunde nteta sinsi de nga gasama ide la ka foya kite fanta soutenir la même bena ça yo foya la mais ça ni ma pression ni ma desenga kuma le ba fo ki desenga kuma ko la ma bibulo ne te nyogo na yo ba fo chucha ma bibulo ni ne fen fo na kliba ma bibulo ngata maintenant nyemu fo ba fe ngode fo de kadi to ko metra wala met atombolo bani akela kama anga devanya na bi na bena tinya sha parce que na sira diaru la dorbe to nga kuma tigi me paniquer quoi OK ne mu fo ngo yerde mbo ngo dokera nyela du mita sumaila mbetui ko fo saya ala ismaila mi ji doira ne te tugu malangolo ko bile de yo fo ya men na kuma la me mbesegala iba fe ngani defo ere de yere jugu men o mona mogolangolo joye fanta tado folo itoja mogolangolo ka shafanda doronto kanda dobe e machine ala che ba ke kanda ki be mali mara ite shiga ke mali partisane ere bodo iba dabo mun kama akela kami galame 2010 dimangani wala wala ba 2010 ntena kuma ere bado kiti ibe ke kanda e president côté o fin fula wala saba ni campagne bana ni 15% sur iba fo minga mo ferima katan fere nde kanda do to fo akera de makono akera kanda e abada te gagner atara ke ministre on nyogonte ka on nakata yerde fera teke ante fere ibeta konye 100 millions qui dépassé ka soro 1 million tan dépassé o ya nafa folo e fulane bafo ni mi gan jama farika be portefeuille jumandima mariko ko ni fanga diara mo ko ibe finye ko munu nye ministre nene ka on to parti ko na make foye sa sofi ante fere ne ko nte tugu mo sigo mbado ka fi te chaka gagner oui
obedon ka soro makaya e na la che muso min ga dombe dia te do depuis wala dani feya e bi rege fato ya haranga devai na be nya na te nya mbado dépense ki tumaw e re bado kitena ke president nye kata on ferante so mo min tate maliko ye mena fonga kuma labana hakilina min yere be nala ne te tukiko parce que min ne be maliko de la ndew ni tolma samaw après na banna be do politique la atikita maliko la sabana ngo sora so e ne bunya nous te fo nyogongo nyo fo yerde mo na kadi ka susbani u ka nga nge depuis o nya ko crèche la micro la ngonte sora so sozo u yembunya yen krama nen sora so te fo nyogongo ça je l'ai dit sauf nous be fe na munte maliko ye nen sora so te fo nyogongo ni kuma mi vo mas e ka ni radio nene be wala me pam papere la nyama e wori mi do ni radio na ya kila ko baji de loi micro ni fe munu be ya ni technicien nu ya kila ko baji de loi baji mu nono kene loi wori de ma do ala war do na la fen juma be sa ke dugo la bi ni wori tala hari dina bi ni ki banya ka ni horondo ta o ka horonya kama ka ota ka o deme bere ki war fa no ko o deme mo se ka ta dunan wartigi ta kana lame comme e koni lagalagato de election na tofule ni mo mi go ka e horonye e ka to ko bani ko horondo ni mo men tonkelen kono di wati ja ire so d'abord il va faire comme la fin de la ni etinya fo ne re politique mo go de horonya te politique la atala intérêt ko horonya tala intérêt miri defina horonya te politique la wallahi bi la politique mo mana fi e kombe mali de bila en premier point kalondo son intérêt en premier ne re bola Allahu akbar horonya retala no tundo mbena kuma surye asura kana mbla sila sa asura atoya muna descend du parti un petit pays comme Mali ni Soumaïla mo ni nga ba fo 6 mois nous kera privé Mali ke japonais ni be ka mo ni nga ba fo kuba ke États-Unis ni adema ni nga ba fo ka iba ke chimie munante fara nyongo nga ke japonais sinya kele non c'est pas vrai abegalo abe mana o dato malien do be nyala do be nya chalanga wala politique ko ni ni nga sa sauver dokera politique be comme dugukolo ni afura ni semiana na dugukolo nyigina e hakilla ide kaba da machine kaba da namanya sanwore ibe kenye kala sanwore be chikakala ye san sabake ibe sifala ma fali ni ma dugukolo fali Congo bi do dugukolo ra de kanga fali wala bo politique mo fana ta sauver 30 ans anya fembe ke malikola ni nenyi na politique mo nube hinamalla o kato nga mo relaje oui c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Il y a un candidat il me fait quoi de fois. Donc, ni pas faire au sujet la signalé. L'ame, je crois que ni des ni gabi. Parti sababé. Mali on ga jurubula. John. Parti sabab. Kana perche. Ou y a fembe sur malikola. Adema e fembe sur malikola. Ira kumbola. Ndumbola. L'ame benao. Neti nyona yo. Adema e fembe soro malikola est-ce que adema kanganga to malika kule intérêt kama biya non har nu ye gonyira adema la u kanganga fo na be sega malima kunyanga to ko anga parti ko dabla ni adema bore RPM RPM e fembe soro malikola est-ce que RPM kanganga to jamana nga kulia IRD Union pour la République de démocratie fembe to malikola ni amma musaro anye mali susu anye fembe ke malikola est-ce que anga parti ko dabla en premier point ante mali on comparer ku ga juru sara mbena kuma mi fana fiye wuli beldo bi na kadi mo me taga makone ka mugu china a partir saba imbe kanda consensuel tubolo ate adema RPM URD kana presema neti nyogona j'ai décidé. Tu as décidé quoi? Ni ko bi adema ka kanda bo ko be ka to kwa te ate ay me tu as demandé ne file ka fina ngi ite fen kalama nimbe kumi fete lamia le vilain Samuran woro la be politique la hakla tilonke doa kanda consensualité adema bolobi ati utolobe ngana ni horondo adema mo do bena ngole ka foga sama mu fo libaldo na tu bolambe munke ambato jamana ka kulia RPM kanda consensualité are treta ko kale candidat d'accord treta ko kale candidat ito anga tila nyona fo e faso di jugude ay treta fo de kale candidat ma fo ka e president nyere ngo kanda consensualité kuma de lame bani nde treta ni Jean Paul Kola ne ko ngo kanda consensualité tu bolo voilà ibe pam la comité ni mas ne ko mango kanda conseil de tubolo bon o kaboy nyere ka parti mun kele bebi yordi kanda conseil de yurde bolo est-ce que nim parti saba inganga do ko kanda tubolo ko malika kulia
mɔgɔ kɔnɔntɔ y'a ka lisi bɔ ka da aw fɛ yen. D'abord an ye mun kɛ ye n cɛki kɔ kanda minnu ye lisi bɔ an ko a ye kanda ko in dabila fɔlɔ a y'a to fɔlɔ an ka parti ɲali lajɛ kanda kɔnɔntɔ yi 8 bɛ sɔn n'an bolo kelen yɛrɛ y'a ka kanda tere so il y avait 10 candidats parti tɛ de ko k'u bɛ kɛ président ye mɔgɔ 10 mais mɔgɔ 8 bɛɛ bɛ fan kelen fɛ maa kelen de ma sɔn k'a lamɛn u bɛ campagne la c'est ça le problème o campagne fana Saliku de bɛ tɛgɛrɛ fu la ale de grand imam Silaye ngoni b'a bolo ani dunu a b'a ka tamani fu nɔfɛ an ko non c'est pas comme ça président hali ni mɔgɔ ka di ye ti ɲa f'u ye voilà un peu le problème qui est là aujourd'hui marche قل الحق ولو كان مرا قل الحق ولو كان أبيك قل الحق ولو كان نفسك نيودي كلا نيودي سما بومبوسيلا تنيا فهر نبي يركونغا تانو ni parti sabai nanya gobleninta ukanga ngatu ka mali yere comparer numa sola mo ma mali on fa yere da yere fa ni kuma min bi anga ta wala angata ye mulla ni ba parti politique do farale no nyonga ko le 25 mars o ko te aw ka fanga kuta a domblé merci o kuma in fana ko mo te shika bunya mais ba shika miri mais est-ce qu'il va do ala kana do nyirana ka fo mo nyunu bena bo ne ma dala be ke fe nyuma ile mais anye mumme anye mumme ko do were kilera munu nya hakli soro ka ke maliko ye kabo mashi akana to ka ke fasho har ne journaliste kana ke fasho de njuwe sa an ko jamana be yoro minna be anga fembe bla anga nyasi maliko la ani ko parti politique kuma o teo tuma minna maliba chokola gaji chiraw no fo ne repanna gaji gono o tuma la maliko fenkele ne be an ko mali ale be maliba chezila oui an ko mali tembi ani jugu be nyogona anga ke chekle ndewnye anga ko musokle ndewnye anga to nyogona maliko la folo o de fora mo munu hakli soro anyame ko do fosira bravo mara borala musa mara o te mo te sika me yelama me be sika bunya yelama borala hari ni tineni ndo joni tinani mba fo ka wole nyumando joni na ko ka yere tire me mbena mu fe mu ko joni tinani masi muntu mena ke badwa malion ko munun ko kubebo ko polisu kanu sendo ala est-ce que bado c'est ça qui entend de préparer o tu dina ke fe nyumayo o mayne kam munun ko ambe sura suko ani munun go kube bo ka marché ku kan to anga kenela je sauf le kenefle o de be senar o mayne donc ni mo mi hakli soro kayre kile ina fo sande kaw ni le kol kara mo ambu fo ko le nyumando ala ka hakli nyumando mbali mawma ambe kam malido ko molido ka modo ma dondola ina fo e nyogo naw kay bongoro ko ni bigi ga misali betane ka kay bongoro ko nyere sibora duna be wuli shini i bol bagato dara utara shi mbale mo so nyogo na ma munye korbale ube kasila ko muna kam mo ke go kashi bora duna be wuli shini akama jabu shi shiro ka fa ko ay kangata ushera ma una shura na kongolo babe wala haka abe sebella akaw na muda duguna ko non dogo ngo ki go duna be wuli shini ko way nyaye shi bola fijirla ko duna be wuli akini kongolo wa ini kongolo bani ka wala hani ka dawa ibako tabarkala foi tambolo fo malikele nyame politiko wote ko député ko e maliko do ambani na ala fe ala ka nyasi malikola amina rabbi ala ka ndo dakle fe munu ala ka to ka hakli ma soro olu fana ka sabali amma fo mo kana politike o parce que aka balo bodi lawo aw munu be tasuma do anna parce que namma kele aw ka herata la journaliste mais afana ye malien de o na aw makale an ayre to ne la ga fo journaliste do ngo me be ma pam pala ngo ko metinene e fona malien de o il s'agit de Mali Burkina Bentia Sénégalentia on est tous maliens ande be bala ande be fala nga Mali ko ke fana bani ni Mali ko bana bedika wala hata bedika dabata be da Sénégal yete Mali ko lawa mi ke ko sogal tek may fe premier ministre ka tek ko may fe yala be kuma biya oui ambe kuma bi parce que kadinye sogali ni ko yebita wala mone bo dende do sogeli banana muna a kortora de bamana ngo ko ni korti hali gele be shara juguche domina yene nyini ga seize bela concertation folo ko gasama fanga ga di sorasuma wala ga di civilima o don filla mbe ya fanyini jama fe budde ko nyemo ko bade ngwa ka di sorasuma ko mun nan kante be ala politique mo ngo déjà ni cette partante be ala sima bon tegeo aujourd'hui M5 cité sogeli fe abe politique mo ci de sogeli fe ndabe na sa kuma ma M5 utafe mo ci de sogeli fe bi muna M5 mo ci de sogeli fe bi parti politique ci de sogeli fe bi franchise de sogeli fe bi
mais sogeli nana ka nyofo tumandura dro petini ndo yenni nyaneni akoma ye kalondige fa jawbe nya kuma do fo ngu kana bo me yabo kana sege wala de mais depuis wala sogeli boloni da je fangala ambe nyogo soro sumala bala abagi décide na ambe nyogo nyori kogola domina atakuma nyogo fe akumana ko n'est pas légitime ku kange ka boye ko n'est pas légitime il a même écrit ay plein de respect odato mo ka sabali mas kado sente kama ala ya to masayalla sogeli na ke premier ministre hop na kira premier ministre abedana ka programme ye ne be Tunisie sente mo go ni finye bora mi finye dima ala be birana ko segeli bena ka dépêcher iraun na kaunde ba abi u benaka kuba bi u yengole ngongele ko ay sabali sogeli ama jotala akumana foka wasa me ala nana damma anga to ni ladro me anga sogeli ka programme la je mas nakani malima anga laje a video be mba fo domina mameli ko sogeli bena mone bo mali ona ngo sogeli ka programme ya klanye to dongana ngo aksa sofi eko ko ni bibo fen fula be ndro nantaro fe ngo sogeli be mali bobolo ni asimi sonna o sonna mbolo sande anya wote mbu fo ko le nyimando mais mo ya fa e ku ko am légitime e dunana asabarila fen sabaye nyogo soro sogella asaba fanyi de no be buni adama de mina doro ito de mone bode a fore ko dogotor sogella ka kala maiga kalonte da kala no de akala no amaga diplôme stu to mode ko me Isaac de Isaac me pesa ensemble ko royi o mana ya ta to modi oui mais chez ça diplôme to mode no babolo oui donc sogel kala nendo aka diplôme ya ta irede o ba la kele fulana ka fari nere mas miri mo be dugo la ka fari comme que ça sogeli refato erede mon sogeli tara discours mi ngena son yilla il est en danger malion ni ko ade may commissaire ntese angana ke foi kama parce que mbesira ndeu makogo mbesira ibesira ngakhala oui il est en danger sogeli il est en danger sogeli discours mi ngala nation yini mo ti segi sibe ke nyumana sa akana foi ke mali kono tuguni sa Sophie ni mabo sa Sophie pap ni horonya be sa Sophie sogeli discours mi ngala nation yini il a tout dit sabana mali bode ko sabana nyemunye antara kotonna Afrique be jeraka fembe be kori sene ka nyamoya dama oui o dira malma mali sogeli de discours kala ima ya à Genève donc sogeli kafari sogeli kalendo sabana nyemunya be mali do abe teri jugu nunu do abe franchi do dum mala kaka tabide kaka boy d'accord baste naka hera bala ni mali on ga hera la kala tike parce que awu no nanu abe pampa committee ne be teri be to radio la ka kuma do fo ba so ka hera tala nanga hera be so ko tala la ka ke mais nanga hera tala la kana ke donc sogeli aujourd'hui o de atongo sogeli mais yani sogeli kana ngonne kuma na fen chama tamas mba klijigi awo ibe ga kelei ne gololo soral ngo ibe ga sega mali gere ya fo imena folla Moussa Marana na kamali il a créé le problème malien mara atora pampa na comité ni kata gao kata mbila jagwa gerla kidal wa gao kidal ni mo ga nganga juye mara de kanga juye ade aito salongo no après cela fanga ko là que je parle les pays en guerre il y a 1500 soldats qui sont en train de déployer à Kidal ngo il n'est pas malin afora ko il est expert comptable ani politique te il est vide mo bito salongo no gao ko on en guerre ayo fodora mahali do abiyon kono shirini jari sibe yororo be unana kata bonne jiganga Allah fulana fana nya faye fana il a menti au peuple malien par rapport aux avions de Ibeka. J'ai dit il faut démissionner à cause d'une tête aussi mais amanya de mais Moussa Saba compte démissionner à amanya bebolode Johnny ala ka hinna fa ala Moussa Traoré o ka démissionner à cause ni misi denunte warado ko bawbado amanya Moussa Tembeni ka démissionner ka démissionner amanya de terminé Moussa Marafana ko ka démissionner hey Mali jinnate so Moussa Traoré ka fo compte démissionner o sawa da falene amanya Moussa Traoré Mali fanga Moussa Mara ani Moussa d'abord hali Moussa était masha Allah kana do ko ibe ni radio inabi ambado nyama FM te bele mais kana jama ki te démissionner donc ngana fo compte ni o ke do sadaka ibila ibeta finye betara ni ani jama o ya démissionner trop démissionner ma ko kana jabi men te tayrosi c'est pas beau anga jinnate so made nya fam oui atima la kali
wala un peu nyofo tineni isa kawjimu ye nyinga comme ko yala mbe mo fo isa kawjimu la ngono ngone te ndado ala nguga to ya bayre be atulu kalma ngona akera wala make mais il ni fo yaw mais kawjimu ta to didi je vois quelque chose venir minyabe kola parce que be politique do oui ba ça fait no sur ma kola be pam pam pa comme tineni ni ji kala yaran go tineni be pam pa de démission be tabla atulu ka jeri ka nyemi jidala donc a doka bege oui sorra soufana nguga fanga to bolo be sika jamana bo politique mo sika mali bo bolo la o fana kera to di mali mais kawjim gento ikma delike sa bon ikma delike nene ka débat na be na wuli iba tinyade mais munay ma delike ba nyina la fe sabali mash ba nyina la fe sabali anga teriya kama sabali ato anga ni débat ba hera ni badena vraiment comme iterke ya le vraiment nyango ya bla quoi vraiment ba deliver vraiment ne ka mission be na doro alla ba ibeta soucier do na débat tinya no akela kama sabali anga temeni labani anga tanyefe voilà anga temeni labani note kawjim tayin difference cité ni an nafa ko ngabone d'accord anga tabani an nafa ko ngabone ya do journaliste la ko aw maso ka bo fe ya do journaliste la bego ki nyogonte il fana be pam minare hein ni mi tanto ele beta karo foro wade ya ni kadi male o nyere machi wallahi bego ki nyogondire il fana be pam minare ni mi janto ibe jere bla tu kala ngono dondo muna aw maso ka bodi aéroport la ala ak ngato ka bo d'accord muna mabo hein munay mabo ay ti kun tene bolo ko fe no ya kila isa ka ujumo doro e bana sembala e ka isa ekibe bodoro ina ko ale courant tige o on yere ka courant sa ya ko do fana ngor kumbola nga ako sigira senka o ambe amta sanfe ni watina o yani baba edem takana ka lambe babela jilenfo ka klaka aketo ko onyini Mamadou Hawa Gassama Diaby ale de anga suina mawelele o femi korofo yi akbe ka keni docteur Shogel yanguteni oui antum met docteur Shogel de la menya wala mais je crois que ambe munke sisa ne be tanga kuma labana tiga kuma labana nafa be mun ambe téléphone bila même chez anya prévu 2 personnes machi kuma tinya yɛrɛ mun ye ni jamakulo jugumakulo n'aw ko a kabakora yɛrɛ la wala fanga baw la bɛn de ka fisa n y'a f'i ye cogo min na n'a to n terikɛ dɔ o ko n ma ko n kana na arajo la ko parce que olu b'a fɛ ka commission dɔ sigi k'an ka bɛn o y'an bɛ bɛn c'est pas grave n y'a fɔ cogo min na yɛrɛden mɔgɔw n ka kuma laban ye mun ye an ka parti ka kɛnɛ hari kunkolo dimi t'a la an bɛ ɲɔgɔn namuna dɔrɔn jɔn bɛ Sumayila Nɔrɔbila jɔn bɛ kɛ kanda ye anw dɔw bolo an ka Sumayila Nɔrɔbila kɛ kanda tiri ko an ka dabila fɔlɔ mais Ala y'a kɛ élection ma kɛ tout est possible an ka bɛn mais an bɛ bɛn mun kan marche an ka bɛ tiɲɛ kan han n'i y'a mɛn parti yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo kan majorité de bɛ compter non on est majorité n y'a f'i ye cogo min na ECE on est majorité membre de BN on est majorité fédération mɔgɔ 8 b'an nɔfɛ mouvement de jeunes ni o b'an nɔfɛ mouvement de femmes b'an nɔfɛ 54 sections na an ka congrès la au niveau de malien des serre 39 26 nana etc kɔrɔmu fana ye joli ye deux tiers ko 175 on a eu 185 c'est majorité absolue an y'a déposé avec les fichiers sariya kɔnɔ dans notre article 58 o kɔfɛ tuguni an y'an ka congrès fana kɛ kɔrɔmu demandera 900 personnes maa 900 an ye maa 1000 ani 110 sɔrɔ ça veut dire que an y'an ka fɛn bɛɛ kɛ sariya kan gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ min b'a fɛ k'an réconcilier an ka tiɲɛ fɔ an balimaw ye minnu ye minorité jamais dans la vie k'a fɔ ko minorité o sogo ka kɛ parti kɔnɔ n'o kɛra a bɛ kɛ somɔgɔ ko ye a tɛ kɛ parti ko ye n dun bɛ segin a kan hali ni fɛn min bɛ kɛ n na o ma excuse parti tɛ misirisali ye alikaba munumunu tɛ sunkaso sun tɛ a mana mɔgɔ si baga ko ɲɔminan kɔnɔ an bɛɛ de ye parti créé an ka to majorité kɔnɔ donc an balima ninnu u b'a ka k'u yɛrɛ commenter ni mun ye
bereti minna ki siraka na me gangarda ke anye congrès wole maso conférence au banna congrès dati pour ça avec article 58 dans notre règlement intérieur anya ke kormo dafara délégué ou nana ou tara plendi do anka vendredi commune 5 madame Kourbeli kanga congrès kanake asiro mawa na kila nini nyona kera comme si bato te de la délégué ni salu ko e chorba de aba fait partie gagna akanga mo de sigi commission pour que parti gagna mais aller de ya ci baye donc majorité o de be condamné be fendo fana fo olu de afo de ko ministre fulabu lo bolo olu de parti ya comme madame Jawara comme la sounyala fule baga be ko nyamuso la munta che damaye ambe nyogondo madame Jawara na chebe sigi damina kangaba ambe nyogondo keki ambe nyogondo saliku il est quoi sigaso il est quoi dans la partie il kassa maïga ou bien parti kono an sonna ou bien aunde kama mais je crois qu'il doit pas prendre les partis pris kafo bretimina di wasabali sogeli kakumu fe asimi kakumu fe nous be parti tola c'est pas les saliku ani minorité au lumu blaye ou ba ka commentaire wala ke tuni ko sogeli bu no fe moi je crois que nyamu fo sogeli kanyana il est très intelligent avec kodo sogeli manganga do jouer kono mais ministre de communication on était à radio nationale ni télévision ya où il y a fin de canna il faut sidérer pas qu'on a été munge mo la ibeka tele ni fin de la idée ka jesmine ça va ni repemu ou talabo mo aussi fatate radio malien amana mo aussi baka ko nyamina kono ambele tay radio yen abora radio la ko télévision nationale ou ma so kan on ga fait labo télévision to ya labo vraiment amba fo sogel ni asimi yana ni mo mballa me ko nous sendanga fena et au loko mena femi vena au lieu fendo fana fo ku ye mo tan ko non tonge lame bagaw waya nga fo nyogo furu kono ani furu chate kelenya de o chagaja anga na nyogo fam hakili kana ke kelenya mais comme mo tan ko na be vice président secrétaire général sali ko ka yuge ne gasama nche kanyi nche kajugu mais mo be nege parti ko na kay ne suspendi nyere parti min créé ne ba nya parti ngono anaka no fe mo abe munun defa bi au bora parti wala kana ne soro ne be yerde kono je suis militant engagé je suis président de fédération je suis membre de section et je suis vice-président de parti mo te sega ne suspendi mais ni mo kono na fila be finyeku ni fanga tu na mo ka mariko de fo ibeka ki be finyeku mais nye fendo fo pour ga ngabe conclusion me be tinyaka de almami naibu almami ka remplacement ani almami tekelere o koro ni almami banana na waisera ou na tanyana ya nanga beka kibeke almami directeur o de togo ko naibu arjoint saliku ya arjoint de sumaila noro bilado anya parti abula masika gere comme yunusu an salla no fe tile damaw ambora kalama ka de salif lawdo ate badado ate qablado ni almami min te bada ni qablado ante salla ko fe je veux dire que anga parti be continuer à quatre premier vice-président là nantunga jugu on a toutes les majorités antum be sibu bege même mo gende olu de ko kuyange amba nyu fe ko siko anga parti ndla et vraiment sika fo e damuye tabarakallah nebe munyi nu fe inshallah mo mi nyafo nyatolo be ngana ka lebe na wuli kanga be nebe o nyafela la pour kanga be tabarakallah mais Soumaïla asarabi n'a bora a furu muso la 46 ans de mariage mogoni Soumaïla ma soro parti ngono ka nebo et ambe nyogon ve fulana nyemunye maki matinya fiyo mas afanye de ko ne ko wori te ongo mo kani yere nege mali kono bi sorra su nyuga conseiller munye aya soro ntitu ga conseiller la bu soro kike ka fanga di makimi na komi ibeka no kera o baw ma dengolo nyafo asimiye ka fo malkiye ka fo sajo ye ka fo woge ka bo abulay maiga ye ngo akana to fangala ka fanga di mo ma mumba ko olu ka sege janali arjue sila dawda to le garjue a ko fréquence 3 la kulu de sorasu ko sorasu ye munke ko ils sont très exagérés nous notre groupe anye sogele rencontrer en gambe transonko il s'agit de Mali ambe transonko bi ambu ko sini akmara ini sogel kumara ne ma koma me anye délégation from me kata fe ka fo sorasu kado ka fo ni transombe nyogomolo ambe Mali ko de la oui amba fa nga jamana ka bo kubula
ni mɔgɔ min yɛrɛ hakili bɛ la yɛrɛ an bɛ nin CEDEAO ko la an bɛɛ bɛ taa kɛlɛ la parti ko la mais jagoya don n'i ye kɛlɛ kɛ n'a ma ɲɛ i bolo il faut accepter les faits majoritaires an b'o de f'u ɲɛna Breti Minak Siraka do fulebaga bɛ kɔɲɔmuso la mun t'a cɛ dama ye tan don Masi kuma laban ni mun bɛ bolo i ka candidat oui n ka candidat ne b'a fɔ i k'a to yen mɔgɔ ka téléphone ci ok an b'o kɛ ka kuma yani o yɔrɔ cɛ Barikani tagali i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la dakuruɲɛ kelen fila Barikani tagali an bɛ retard la u tun kan ka taa mɛn na oui m'a dɔn Sidiki ninnu ka tɔn in tɔgɔ di yɛrɛwolo mɔgɔw ko k'an k'u kɛ an m'u kɛ mais an y'a kɛ de ko non k'an ka to hɔrɔnya bolo ni muso nɛgɛ t'i la n'a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ a b'a fɛ ka taa e ko k'i t'a fɛ n'a taara i ka furu nafolo bɛ tiɲa a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ kɛ mais n'a y'i to o la ka sɔrɔ a nɛgɛ t'a k'a bɛ taa i bɛ gogoro kɛ a ka da la o de kɛra ni Barikani ye an m'a fɔ ka taa o mais n'u k'u ka taa mais u ye mun ko fana on peut pas gérer un pays comme ta boîte oui fɛn kɛ mun fɔ comment s'appelle Salif Keita maninka ɲuman tɛ yen fo a ɲɔgɔnnaw ani Boubacar Keita ɲɔgɔnnaw a delila k'a fɔ i bɛ kɛ ɲɛna ko n kɔrɔ falatɔw siyara furujatɔw tiɲɛra pour que i b'i yɛrɛ to bilakɔrɔ bolo a bɛ tulonkɛ k'i la c'est ça la vérité c'est trop mais Ala ka bonne tigɛ an ka hɛrɛ bɛ mun na n'u k'u bɛ taga o de y'a to an ka musow furalata ka buguri mugu ka jɛnju nɔfɛ o ka taa mun kɛra ne b'a dɔn wa ne b'i ka furu la Masi i k'i bɛ n furu sa n furu salen k'i n tɛ furu cɛ wɛrɛ ma mais o tɛ ɲɛngoya ye Faransi y'an dɛrɛgi k'an janfa k'an bali an ka jamana k'u b'an ka jamana tila mais a sɔrɔ ni Irisi tun ye furu ɲɔgɔnya kɛ o Modibo Tile la an taara Irisiw fɛ k'u b'o kɛ juguya ye Irisiw nalen u ye baara min jira an na a ma se foli ma bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ mun bɛ yen moi je crois que i ye ɲininka mun na ko n ka candidat ne bɛ mun ɲini Asimi ni Sogɛli ninnu fɛ ani Sadio ani Wage ani Maliki Jawu n yɛrɛ ka président Bamaranw ko baara ka bon ni baara ka ɲini kuma ye fulaw ko golle burhala anw b'a fɔ ten oui golle burhala u ka baara kɛ bani Masi n'u ye baara kɛ ni ɲa bɛ fɛn dɔ natɔ la Asimi ye preuve min jira anw na an mako tɛ goudron na bi an mako tɛ dɔgɔtɔrɔso la bi o ye sini kuma ye an mako tɛ l'école la bi an mako tɛ avion na bi an mako tɛ terrain na an mako bɛ mun na basigi ka kɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka da ka sinɔgɔ u dun ɲɔ yira wallahi ne n kalala la ne ɲa bɛ mun natɔ la Asimi n'aw ye baara kɛ ta ka preuve jira maliyɛnw na u bɛ bɛrɛ ta o kama k'aw tɛ taga wallahi bilahi ne yɛrɛ bɛ don k'a kɔnɔ han n y'a fɔ n bɛ segin a kan ne ta ye Maliko de ye ni ne y'a dɔn k'a fɔ Asimi ye Mali baara kɛ n'a ko a ye candidat ye les premiers avocats les premiers directeurs de campagne o ye kelen ACRT ye dɛ ACRT sigira Asimi soutenir de kama dɛ ne nana cɛ a ma sigi o kama ne nana cɛ n'u ye preuve jira n na n'an ma kolonkala k'a kama k'a tɛ taga i k'a fɔ Matu an b'a élu président définitivement an b'a nommé il va être candidat ce n'est pas exclu pourquoi pas il peut démissionner 6 mois en avance ka Mali makuɲa an tɛ parti ko la o an t'an yɛrɛ to mɔgɔ si bolo ne b'a ɲini parti politique bɛɛ ka kɛ ne ɲɔgɔnna ye ne bɛ parti de kɔnɔ n ka parti ka di n ye mais dɔ kɛra dɛ ça suffit 30 ans 40 ans an ye jamana dasi ka fɛn bɛɛ kɛ an sera dandugu foyi t'an bolo an tɛ se ka fɔ i kɛ preuve si t'an bolo an k'a to maa wɛrɛ ka na jamana in na an mɔdenw n'an tɔlɔmasimaw de b'a kɔnɔ an ka hinɛ jamana in na i n'a fɔ tapo min bɛ dɔnkili la Mali ɲanina Mali ye ɲaji bɔ an ka hinɛ Mali la a bɛ ɲɛna k'an bɛ tapo dɔ in ma oui ayi dɔnkilidala yi an ka hinɛ Mali la Mali tɔɔrɔ la Mali ye ɲaji bɔ vraiment an ka hinɛ an ka jamana la an k'a dɔn k'a fɔ an denw n'an tɔlɔmasimaw olu de bɛ na jamana kɔnɔ n ka kuma yi i y'a dɔn ni n bɛ fɛn fɛn fɔ Maliyɛnw ta jateminɛ n kumana Ibk kan u y'a kɛ théâtre bɔ nana n kumana Musa Mara kan u y'a kɛ théâtre bɔ ye n kumana Isa Kawujumu kan n kumana Sogɛli kan n kumana Sɔrɔdasiw kan ne ɲa bɛ mun natɔ la wallahi basigi min bɛ na jamana kɔnɔ ni Asimi y'a cɛsiri ka kɔfɛ kuma min na Samarakan minnu bɛ kɔfɛ ka n'u lamɛn bravo a ma ku tɛ télé la a ma ku tɛ wotɛriba la u bɛ baara dɔrɔn de la dɔ ko ne ma ko Sogɛli ko depuis a kɛra premier ministre ye k'a bɛ bɔ a ka so 6h37 a bɛ bureau kɔnɔ a bɛ baara la allons-y mon frère u ka taa n'a ye a ka baara kɛ bani n'a ye baara kɛ Sogɛli premier ministre à vie n'a ye baara kɛ premier ministre à vie
abokaya ambe breta ambe barafada kafo vraiment ni est-ce que ba do mali bena ke munya be kuma bila mina e nya finyena inya fula inte foye imena fura kella do ba fo mbesiga fura o inya wobe donna na dro ko tu bismillah inya iye lige inya be al kabala ite so kama do inawo iba o sa sofi mali bena ke tende o wallahi bilayina tabarkala dokera anga lajeni mawklo bana dokera sa sofi c'est nangaske mo honorable gasama ala be nduskundo o de be hakina la tabarkala ila beneno mo bini nyini ngari allo Mas Ansu Wani su Zudo aha Zumana kuma bibulu Masi serega bana usbula odo de Nifu ajarani ka awa ga sama fu aklobila kanyo fo Umar Marku oho ani jagna jagna klobila ani Sheikh Mas mina jagna gasama anyinga reda smala si ala hinala ya rabbi ani smala si ga je kono yalma smala ya jafa wa okay yala smala ya jafa ga je kono ka to balola ninga dikeli oho smala balole ne aka matama lame ako smala mutuma ale jafa gasama awo oho kaka sheyini ko chukomu ko saleu kaka sheyini kuma gaba isegi kuma inga kiyame gasama da Sumaila balole ko Sumaila male janfa amuso ma janfa ote ako Sumaila ma janfa amuso ma janfa oho yo me aka kuma tama ona yalma Sumaila muso a janfa wa ni ngali fla ni ngali sabana muna ale Sumaila sise su janfa o de kɛra ya dai ki bata mace ga sama ko mas ok merci an b'i fo 20 20 18 65 aw ngɔrɔb'o la an bɛ 70 22 33 60 70 22 33 60 70 22 33 60 o ye nɛgɛjuru sira ye voilà ngɔrɔ bɛ dɔ in na allo ale ka labɛn ma sabati allo salam alaikum Burama Diallo boulevard de l'indépendance alhamdulillah ibe no ikobana wallahi me sanne nyer na so ko ngale mo la ko oho me da sama fo aklodila Allah me do jugu sala jugu ito fanye ki to boulevard lay ne to Amadou Samba Daw oho me fo ngale nga sana sama la ne ko partout karaw ani amale mun sara ka kuma asislaw ati se ka waleya ka fo ko an ye fɛn mun fɔ ko o tɛ se ka waleya ngo an tani asisina lango 5 ans oho ko transition ka 5 ans kuma o caman yɔrɔ an n'a fɔ an maliyɛnw de m'a fɔ ko an mago b'u la o ka ca komi ale ko o ka ca voilà ne bɛ fɛ ka dɔn a ko ka ca mun de la a ko san 5 ka ca kun jumɛn de la k'o fɔ an ye o tɛ gasama ko ka ca merci merci 70 22 33 60 allo nba tɔgɔ ni jamu Cheikh Nimaga Falajɛ kuma b'i bolo ne b'a fɛ ni yan ka ne bɛ ka ma fo n'ale b'a bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'a ɲininka kelen min k'a tɔgɔ Cheikh Nimaga ni yan ka zo minnu minɛ ka t'u datugu mɔgɔ kelen bɛ k'u ka teri suma fɛ ni ye zo minnu minɛ an ka min y'an ka jamana wari dun minnu y'an ka jamana wari dun wala ni y'u minɛ ka t'u datugu n'u y'u minɛ ka t'u datugu mun de kɛlen y'u ka kiri sumaya mun de kɛra ka sumaya mun de kɛlen y'u ka kiri sumaya merci Cheikh Nimaga voilà
anga ato honorable ka o ɲininkali ninnu jaabi an bɛ tila ka segin ka na. N b'a jaabi. Voilà. An ka Sumana Pre ka ɲininkali jaabi ko Sumayila balolen est-ce que a y'i janfa wa a furumuso y'i janfa wa. Maintenant n bɛ mun fɔ Masi. An y'a dabɔ nin de kama. N'a tun ka d'an ye an bɛna an ka mission kɛ. Je suis seul politicien. Tuma caman ni nana ni ye mission kɛ. N b'a fɔ an bɛ téléphone bila. Awɔ. Ni mɔgɔ min ma dɔn i bɛ n ka téléphone ta. Awɔ. N b'a fɔ hali bi fana n b'a kɛ ten. I bɛ n'i ka numéro di bi. Mais a ka kɛ bonya kɔnɔ. I n'a fɔ n balimakɛ ye ɲininkali kɛ bonya kɔnɔ cogo min na. Tabarikala. A ko n delila k'a fɔ Sumayila ma n janfa. Walahi Sumayila ma ne janfa. K'a muso fana k'i delila k'o fana. Non. N y'a fɔ. Mais an tugura ɲɔgɔn kɔ hɔrɔnya de la. Mais ne ni mɔgɔ si ma layidu signé ko Sumayila hali n'i tɛ yen don min na ko ne bɛ tugu ko a tɛ yen. N y'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna n tɛ bɔ parti kɔnɔ n bɛ to Sumayila nɔfɛ. Ala ye n sutura o ni n tun bɔra de ka Sumayila to balo dɛ mais Sumayila taara waasi min na a tɛ na a ye mɔgɔ min t'an bolo n y'a dɔn ɲɛ tɛ mɔgɔ la k'a fɔ mun bɛ se ka remplacer hali n'a bɛ yen minnu y'u kan bɔ o tɛ. Ne ko n k'an ka parti baara fɔlɔ an ka candidat ko dabila n balimamuso ne ma Sumayila janfa ne bɛ tugu a kan a ma don min na n bɛ n balimakɛ ɲininka a tɔgɔ de Zo Sumana yala ne y'a sara e de la e de ye ne bila n ka tugu Sumayila ko wa jagoya don wa o de kɛra bɔrɔ kɔnɔ wa ne tugura kɔ hɔrɔnya de la ne tugura Sumayila ko tuma min na san 20 ni kɔ ni maliyɛn tun y'a kɛ ten a sɔrɔ Sumayila kɛ sa n'a ma kɛ président ye. Sumayila muso hɔrɔnmuso dɔ hali bi an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi a tɛ a 13h sini ne bɛ taa dumuni kɛ a ka salon kɔnɔ mais an kumana o Max an kumana Sumayila balolen IRD mɔgɔ bɛ se ka témoin ye a ka a denw kan'u da don politique la aw fa denw Sumayila den si tɛ parti kɔnɔ hali comité Sumayila balimamuso tɛ comité kɔnɔ Sumayila muso tɛ hali IRD comité tɔgɔ kɔnɔ a tɔgɔ tɛ Rossi a ko a denw o de y'a to a wosora ni hakili b'a la Sumana a ko n'a kɛra président ye a balima si tɛ don politique kɔnɔ a tɛ mɔgɔ nɔmɛ a ma fɔ wa Sumayila tɛ parti kɔnɔ ne ni Sumayila muso fana kumana tant que ni Sumayila tɛ jour Sumayila minɛna san 1 ni ko wala kalo joli ne min y'a ka da la o ne de ye gardien ye ne de bɛ jour a kɛla ka makana tiɲɛ dɛ c'est très bien ni mɔgɔ kumana mɔgɔ bɛ kuma fɛ o ne min y'a ka da la ne de tun bɛ si ye ni muso 4 su bɛ ko n bɛ si nɔgɔ fo muso furu tun bɛra sa ko chapala ma se nin ma n ko Sumayila ko don mɔgɔ teri sa dɔ i tɛ sa tout le monde est témoin Sumayila ka su dɔ na maître Demba il a lu le discours ne gasa ma kɛlɛ awa bi bɛɛ y'a bila ne kelen de bɛ yen bi bɛɛ ye Sumayila ka da bila ne de bɛ yen maa si tɛ se muso 4 bɛ n bolo n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ne kelen de bɛ so kɔnɔ bi an bɛ don min na komi bi Sumayila a bɛɛ a lakali gardien dɔw bɛ yen ko Kapi tɔw si tɛ taa Kapi bɛ yen ani a ka gardien minnu bɛ o ɲininka ne ni n bɛ dugu in kɔnɔ ni ma waase n bɛ yen o tɛ bali hɔrɔnya don ni muso fana kumana Zo a ko gasama n tɛ dɔ foyi la n ko très bien n y'a ladi dɛ an bɛ cɛ kelen min na kana don a la i ka bonya ka to i ka n y'a fɔ a ɲɛna a ye lamɛn a n'a denw ko k'u tɛ Rossi mais dɔw b'u yɛrɛ ma jamu ko ça il n'a trompé ka taa mairie la yɔrɔ dɔ la a ma taa yɔrɔ dɔ la mais hali bi an b'a bonya jusqu'à preuve de contraire Sumayila n'a denw ko ne ma Zo u tɛ don an ka kɛlɛ la awa ne ni ma papier signé Zo n'a b'i bolo n'i ye téléphone bila segin i ka dɔn k'a fɔ ko ne tɛ Sumayila ni Sumayila sara n bɛ to a mɔden kɔ wala n bɛ taa dɔn kɔ ne m'o fɔ ne tɛ ma dɔn gɛrɛsɛdalaw ka fɛn tɔgɔ di mun bɛ samana n'u bɛ gɛrɛsɛ da u bɛ kabakuru belebele d'a kan comment dire bambara ne tɛ ye o oui ne tɛ falen n bɛ samala o oui mais n m'a fɔ n bɔra IRD fana kɔnɔ Zo dɛ n ko n tɛ tugu candidat ko n b'a dɔn i tɛ gagner i bɛ taa n fɛɛrɛ n tɛ tugu n t'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama o ka taa candidat dɔ fɛɛrɛ dɔw ko n ko wari ko fana minnu ye campagne daminɛ a bɛ avion ta ka taa k'a ɲini Tombouctou baji de donna kɔnɔ wa avion ko n bɛ taa kalifa dɔ ko n ye candidat ye an ka sabali sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa n bɛ mun f'i ye i bɛ ɲini ka dɔ ta tɔgɔma dɛ n bɛ min f'i ye n balimakɛ ye an ka sabali
ibe yin nga to fo de anga sabali anga nyangu yani hasida bla ne to le gasama ngolo la chogo mina la monate mo tse ga ne la bosumaila ko ni mo tumbe se ga bosumaila ko atete ila tufe amusu to le bengana no diara ye fembe ke nyarande utan nyogonje ibe ka mo nyafi nyana ngo 200 millions seki dira ne maju na tundiri ma kapa ire bla jaluwa kono e o eju iye munyi ne ya soro yi ka jabuye Amadou Samba ndaw ako munna ngo senganga cha wallahi ko sarti dunde afo oui sarti di afo assisi de la afo akaton ne ku jabi sa kala kama kana tavo ke de ingla shirasa akela kama na shirela ambe keshona nyabe se barabu kana akadi ne anga 30 ans ke ala ben diskundo me fendo be niki ba dia yere la nate ska be se babo nambe nyona fenno fe akato e kele mbolo kudei wala mundo kele rebero mina ko ama foko haru ka boy ko ka calendrier ro dila vraiment ka do ka fo anyata ni ndo namba bla ni ndo ina no yambla nyona anjota la de transo mo jota la de mo ga tinya fo ha angana nyogo jafa ke ha male munun koko anga 10 ans anga 5 ans ay ambargo mbalia ala ka to ambargo ka danila sunambe ambe bori nyona fendo be on est d'accord malé au certi de afo mais 5 ans kacha 5 ans y mandat complet de comité eli 5 ans ou 4 ans e ma fo kanye mon fe be ka ngabe ke jila ma sere ka kuma to ya ne ko nguka ke 10 mu de ma fo ku mun temina ka ngake jila ina fo mun temina banda uye wakati min ke sababu asimi ye munta c'est ça maintenant le basiki kuma jara kana anye fendo ya ma miramba ya nshi kono basigi o dato malien ko kono ko programme mbaye angana tabla kele worela ina fo election munun temina tembeni ka election ani beka ka donome ka soro maganye ango no election ga ke transparence sarti munun gora ka refondation ke ka constitution révisée ka koro révisé ka election ge basigi la transparence kele kana bala je crois que akadine de ngato kono Amadou Samba ndaw e bolo de tout là o lidra et madala ne bolo bala mais ne bolo bala metnya e kafo de ho parce que mo de benela me ni makuma do ba fo konte horo nyemte halalay nte do kono mesga flide mais o da to kumana sur le certi de afo malide on de afo mais est-ce que malide on ga kuma be sga to lawa c'est ça la vérité mais sauf les kenefule donc ka chala bola chebalité o da to ne kongo 5 ans complet fana kacha 4 malien de afo il a raison mais malien ka kuma na foranye har na kadamu yanne asimi an ga ta be chemancela o de kani sirine ni maga ale aka question là-bas ako chagna ni maga ayi si sirine ni maga ka question na be sega do ima sebea ayi ma sebede e ma ko ibe ga sebede way ale ka ko ya esa prena nya to sebe do ma aka question sebe quoi sirine ante maureta anga maureta yan shegne kana sirine ni maga 10 jours way nya to sebe même hakili boraka o de mani quoi sinon voilà un peu mo ka question poser ben hakili mbaw jabi nga kle dusute foite voilà un peu nyemu solo kadi anga ante mananta way allo ansu mba to ni jamu Abdul Aziz Traoré Kabomi Musabugu Aziz ni ngale jume ni fa gasawa ni ya yala mo na wole 25 yala mo be na bole 25 nango ngami ko do e kantina de ni wa agete nango ngame ko do ke kantina do lunu ko agete o to mena wi mule uya be fara sente mo wa ni ngal fare bani mul mune la uya do fara sente jamaka al ama fara ga folo de akuma de fora ame mawreta allo ale gala be masabati allo ansu wa allo aba sawa to ni jamu ito ni jamu allo ansu to ni jamu Musa Kamara oui aha ni ngale jume Musa ni ba fo ko
kekka sama ko ay mi ko anyana jazakumullahu khairan ka sala mais manya ni fo anna masika to ma anga temile anga jongo so mbile anga sika transition na tune hele ani badena malio ni 5 mi fo na maso ma anga se chamanche hotel anga jongo awode do lana ni na ani ngale yo ni position de kala ko mali ko ko ti mali te tanya wa ni ya do ki sidike je ka sinna ba sidike ko 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 londi ka sana kwa ni ko ika seka jamana la bara to ko manke ika kinna ni man mais ne ka ba ko ya san position na ka daka uti kuma fo la mali on be ka sa mali on be ka yani ni ga mali ona kan be da mali on kan wat la bana udah kamanda ukonna na bisa bate manena uma frola u esaki kera ubulu afamuna merci da min be kana utuno luteme merci anyi famu ame mawra talo asu to ni jama ni juve ngba fe ka juga question njaba ka do quoi ni maka ke ju yoy ni maka oui allo ansu ba to ni jamu Allô Ansu. Allô voilà ambato ito do nganu njabi ambe continuer mo min nana ju ko fe ju ni maga mba sakana amerika nya néglige ko ka do ka question anya sebedro mais masaka asaba question ni resebe nya tebe sirine ni maga 10 jours Abdoulaye Traoré ako 25 kay o de hakili kuma yo nya fo ngakuma la mas e maga nyin ngal famune nya famu sa ato en ban 25 ans ma fo ki ga tombolo sa abibulo 5 kay e ka to ne mole bani ako 5 kay ko concertation mo de afo har namma be 5 nga kanga be chamanchela n'est-ce pas Moussa ka nyin ngali Abdul Aziz Prede nyin ngali ke Abdul Aziz yo de famune ale ko 25 mars kono osera ko mamunu be nugo kube bo ko est-ce que ni aw bora kabo kumbe kama do unugo hagecheya oui voilà Abdulaziz gagné Abdulaziz très bien ni 25 ans sebe Abdulaziz ye mu fo ne do aw kalaw ima ye do bora la wa Abdulaziz la alla ni foli bila sande kawla ani le kol karamo lu fana ka droit do mais mo be fendo to fendo kama Abdulaziz ala ka tolo kunandi duma ani mogo de kula deli ka fambero mina sisa sama de kunte amba nyina la fe mali mbe ka do daklen fe anga bo daklen fe ako sente ay mo fo sente fanaga jama ako ga do fra sente jama ani do fra sente jama ga exactement ablaye yo kuma kele ndo transition sarti fulo mingara a fora fo un président transition civile un premier ministre civil 25 membres un vice-président oui assisi et au défaut vice-président clé au besoin que militaire mais président au cas que civil premier ministre que civil en 25 ministres ambola wala anyo de appliquer mais anana ni assisi fana la au lieu de koko angabo 121 là angata 147 la aforati uyo defo wala ko me kanga bo ministre fana jolibe ministre mugani duru kambe sika do faraka ake kunte foye masi ye mu fodro ni mo rebe ko fe ina fa nyogo naw ni asama samale ki bolodo li dara kono ikana nga bije ka baraka golodo sama golodo parce que intérêt ko do anya ye mo chama tumbe su jate ube kule la Placi Duruma Doro Yumaku. Placi Duruma Doro Yumaku. Voilà un peu. Moussa Kamara. Oui. Ale ko koni Sanduru gacha ko munanta ga Sanduru clanché. Clanché voilà. Ndu hakil to rodila. Sanduru clanché ne na surunya nyogo nawo. Ne ko ngo si mois ka do. Mais yemu fo Moussa Kamara ka goloke. Mo kelen de ko asisi la ko 6 mois. Ou ya tan compte. Gafe kono. Mais chama munye mu fo mais 5 kay jatemina buraka seda mo ni communauté internationale ka fo ni 50 transoma o e manda complet de o luka jatela o manganga di mo ma ni wotute ni bilitente bon maintenant i ka chola pour quand ça be mo cheka ini ne nyogonye machine ne ma fo ngo 12
12 mois 2 fois o ye combien o 24 o ye 24 ye i n'a fɔ a ye n ka kuma lamɛn n y'o de fɔ mais n'a gɛlɛyara an bɛ se ka na 1 an et 6 mois ça fait 18 mois o 18 mois yi an bɛ se ka bɛn a kan k'a fɔ renouveau l'a bolo a bɛ se ka kurakuraya oui a bɛ se ka kurakuraya ce n'est pas exclu donc an y'o kuma fɔ bon a ye ne tanu ko ni maliyɛn bɛɛ kɛra ne ye bon tiɲɛ la ne bɛ mun fɔ ala de ye ɲamɛri dɔrɔn mais bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ye dɛ ne mun mana na ne ma dɔrɔn ne bɛ hakilina fɔ n'a bɛnna maliyɛnw ma ani cɛ ni baraji n'a ma bɛn minnu ma ni n bɛna kuma kuncɛ n bɛ yafa ɲini mais n ye mun fɔ kɔni maliyɛn politigiw dɔ kɛra an ye fɛn fɛn maliyɛnw ɲɛna k'an bɛ fɛn fɛn k'an ma se ka kɛ a bɛ kalo a bɛ wuya politikimɔgɔw yɛrɛ de ye suye yirijɛ on a échoué n y'o de fɔ politique ye dugukolo de ye a bɛ komi maliyɛnw ɲantɔ ye an ko an bɛ se ka tiga bɛ ɲɛ an ka dugukolo la tiga kɛra la an denw ma tiga ɲimi an ko kaba bɛ ɲɛ a la kaba kɛra la a ma ɲɛ kɛɲɛkɛ kɛra la a ma ɲɛ an tɛ yafa sɛnɛkɛla fɛ a ka taa dugukolo wɛrɛ ɲini n'i ye ne ɲininka politikimɔgɔw k'u sen bɔ a la ni sen in na et surtout je précise parti 3 bɛ yen olu ye jamana in tulu bɔ n bɛ se ka kɛ 4 yɛrɛ ye 4 ye jɔnni o bɛɛ ye parti kelen de ye ɲɔgɔn wololo de ye Adema a den fɔlɔ ye RPM ye a den filanan ye URD ye a den sabanan ye Asima ye Tigiri ka parti ya bien sûr ne ko Tigiri i taara lajɛ ya n taara n kɔrɔkɛ dɔ an ka di kosɛbɛ i taara lajɛ n taara lajɛ kɛ a bɛ cogo di n bɛ dugawu kɛ fana Ala ka ɲuman latigɛ dɔ ni Ala ka a bɛ bɔ don min na a bɛ bɔ c'est ça voilà n bɛ mun f'i ye dɔrɔn o y'o de ye quoi vraiment politique mɔgɔw Adema a ye yafa n ma n balimaw n kɔrɔw ani n teriw an ye dɔ kɛ an balola parti in na an balola jamana in na an kana to jamana in gafiri dɛ ko kanda ma bɔ an na dɛ RPM dɔ kɛra kosa in na dɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ RPM ka dingɛ dɔ kɔnɔ hali bi a kana to jamana kafiri k'aw to balo dɛ IRD mɔgɔw dɔ kɛra hali n'an ma kɛ président ye an kɛra ministre ye an kɛra député ye ala kana to jamana in gafiri dɛ Asima a ɲɛmɔgɔ bɛɛ y'a jamana in mara a kɛra ministre a kɛra premier ministre a kɛra secrétaire d'État mɔgɔ ye ala kana to ni parti 4 ka sigi jamana in ka ci n'o kɛra lahara don ala malekiri bɛ ni maliyɛnw cɛ et surtout n'a sɔrɔ ni candidat yɛrɛ b'an bolo ka fɔ an bɛ bɛn a kan 100% n tɛ Asima dɔn parce que a bɛ se ka kɛ parti tɔw ça IBK on dit qu'il y a pas de quelqu'un ça Soumaïla ça Adema mais Boubé quand même on peut dire que le candidat naturel mais candidat consensualité Adema bolo ka fɔ an bɛɛ ka bɛn a kan masi ka fɔ masi an ka kana tɛ ati candidat RPM bolo consensuel candidat IRD bolo consensuel donc an ka nin bɛɛ bila an ka miiri an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbilenni dɔ ɲini mun bɛ Mali bɔ bolo la et c'est ça mon caractère ça n'engage que moi ma comment ni RD tɔgɔ dɛ guma de tant que kasama tant que 27 ans n balola jamana in na ni ma nin fɔ ala bɛ jigin ne la ni question min bɛ i b'a bila an ka taa o la an ka lɛri surunya min ka di n ye sisan an ka babu k'a kuncɛ o de ka d'an ye e yɛrɛ bolo ɲininkali jumɛn de bɛ yen n'o ma k'i la n'i tun bɛ fɛ k'i da don o la bon ɲininkali bɛ kɛra n na bon ne t'a dɔn fɛn min bɛ e bolo député sigi natɔ Gassama ye candidat ya bon mɔgɔ kana kuma ka jara politique mɔgɔ balawu dɔn parce que fɛn min don n'i donna kɔnɔ k'a bɔ yɛrɛ ma a ka gɛlɛn dɛ ala y'a to ɲinan n sirina malo ma n ko n tɛ taa mais o malo in taara ala ko i ka fanga ma ban n sigilen sɔrɔla su ye n ta o ka kan ka ne waaju quoi ne ma kan ka sama fanga nɔfɛ non dɔ kɛra san 27 la tile 27 la tɛ kalo 27 la tɛ lɛri 27 la tɛ miniti seconde 27 la tɛ après n y'a bila dɔrɔn 3 mois ala nana n bila tuguni n bolo bɛ tulu kɔnɔ mɔgɔ caman ko n ka nin ɲininkali k'i la donc maintenant sini kuma a ka sini ma kɔnɔ o bɛ sini ma kɔnɔ ko wagati min na i bɛ bulonba kɔnɔ assemblée k'i tun bɛ weleli kɛ kojugu ko ka bi k'i tɛ ka maa si wele e tɛ ka ministre si wele ko yala ko i bolo bɛ tulu min na ani didaga min kɔnɔ ko de bɛ k'i bali kuma la wa n bolo bɛ tulu kɔnɔ an ka ko ye sa mais a fanba n y'a f'i ɲɛna o tuma la n ye choisi de n ye furuso de choisi n'i bɛ taa cɛlasigi la cɛ dɔ ko i bɛna n ka furu la mais sinaya tɛ n ka so kɔnɔ dɛ e ko wa i sɔnna maasi ko di nana n ko maasi n'i bɛ fɛ maafin min b'i kɛrɛfɛ a ko ne bɛ sinaya kɛ n'i ye kojugu kɛ n bɛ sinaya kɛ aw donna furu kama n'a ye sinaya n'i ye fɛn dɔ k'i ka jifa kɔnɔ n'a y'a ye a bɛ kule dɛ voilà
ntumbe fanga cinema tonde la fanga cinema to anyere make kasha dama Sumaila ka parti mo anya horo nya dilade anye cinema munye ante tulu kalaya ka bo cinema musoka ate jikala ante an cinema musoto e na sigira jamala tafe wo bala mo ba lebula je no amba fi chien fra nyonga anye fenfe nga nyambolo nya shiro matile borai an kira faso de nyuma unde ka fo ibe kama ninkanyi ni manyi ole ku ka ladili kame o ma me nyambolo nya shiro rotile borai bon nina et pour sonter parti côté Kadri Bede on est membre de CNT Kadri Bede écoutez on est membre de CNT en bokono bon fulana nekelente o mogore unana unu nye interpellation ke ah mo ko me doni tay de bon maintenant mais donc a chala bolo a sebalité ni kodo nana sente kono ni nyaado kafunganga kule metinya tinya fana do bala ngo finyana tuma minna nyewo ni wakati ngentunga keneni na kusobe mbe sente na leni bana bena fonyo operation do ke amanya labana kata tunisi docteur ya irana ko nga reposer ah maken chugola kusobe dusubaya tu sais que ni be interpellation nunke dusube bo ibe nreve o shimani mogoma maintenant kuma ereti kore ne mi la énervé bide way il énervé ke mais tableau de yo mais énervation de ka question fo mon énervé mais tout le monde le pam pam de comité ne o de ben toro quoi voilà mais ndou mais ndaka finyana iteri na ila ni ma ibi rebe la tulu kala mangono don do lawo turu be shima machi c'est sûr donc ni ma sabali drome ibe la tulu kala mangono c'est la katala même mu ne ke mi mai neta do parce que ta to nganga fe wala ebe to ka nyogoli dro ibe paniquer ibe bonga kuma sobeka tuma do la on dirait qu'on be théâtre bo de la ato yanga question yema de famo ko la mais o de kanyi quoi voilà mais ebe korto parce que be taro chamana ibe téléphone monu nchima ni ne ko be kuma sobebe do ebe ta téléphone nchi comment nous defo d'accord laisse-moi terminer ni tuma na tuma be mo ga tifo nyemba jabi c'est très clair ne ba sido ne la sura oui ok oh kuma kunche me kuma kunche muna ala ko ni balawu na du ko la kan balimaw leri fula leri saba kuma mas amano ko de o be tsaka kay nyana may de me ambi ala deli nyuma munu moranda kono ala ka ta hakide malioma ami ala ka ta fanga de malioma amina rabbi kuma kelembe ambe be nyogo sorala ko Mali d'abord anga chokroba ya kuma fo ibeka il n'est pas de programme aka kuma e kuma kanduru de mais mumu ne be mogola amase ka kelen feke kuma kanduru ina ibeka de ko c'est Mali d'abord c'est bonheur de Mali c'est honneur de Mali je vais lutter contre la corruption et je vais pas je vais pas lutter je vais lutter contre la corruption je vais pas négocier avec les rebelles ni nana na juga kuma ema hakili mandi tura pam pam pala hakili na jugo ko munu nye corruption ke akuma na ta jutro be akoma munu nye corruption ke pour que yeminali ke jutare ni maga ko pour que yeminali ke ya jo effectivement nel jorade oui mais ça on n'est pas d'accord avec Sogeli ani Asimini comme Kasonke ministre de la justice ne akuma vo ngotuma mine yeminali dabena har ne refana ne reclara un peu nye pam pam dabla je l'ai dit hein wallahi Israna ke ala kama côté wo ma fengeo o beta ni ma yoro mina mandi de mais ma fengeo na fu imam fengede eta kalama o akila ni mo be boneke ibe ba kalama mais ne sonne do de non kana sonye e jele no de isaki ko nege o ye balawde de nege nye balawde de voilà o de be betinya o de be halaki réalité o kana ke ka jege fitinu mina ka jige kumba ba to e anye fenjama mede fenjama foro vérificateur jere document mindi ma chama ba kono anye ne be embargo mina bi no wordo na nga kesu kono abe chama mbwala ma chama ba kono de ka dobina ka dobila o ye injustice de ne a fo mbese ka har ne gasama na soro nyeti nyalige no kamina o de be jamana basimi
basigi